ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ 15 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ 2021 ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ 1875 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱨᱵᱟᱱᱴᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱛᱮ आदिवासी को तालारे भगवान मेंते छटियल लेना तायम दाराम उनी दो धरती आबा से भगवान बिरसा मुंडा मेंते होय युम अकना तेहेन उनिया 149 एयाना जन्म माहा ओना लेसाढ़ेते वेस्ट बेंगल सांताल प्रोफेसर्स एसोसिएशन पाहटा खन उनिया जन्म माहा मनाव रेना गलमाराव आखड़ा तेहेन सही जुही अकना आर तेहेना नोआ गलमाराव आखड़ा रे गालोचिया लेकाते सेटर मेना कादिया प्रोफेसर राजन हेम्ब्रम उनी दो जोहार कालियाचक कॉलेज रेन हिस्ट्री डिपार्टमेंट रेन असिस्टेंट प्रोफेसर लेकाते मेना कादिया गोंके जोहार जोहार गोंके तेहेना जहां महा तेन मित खास महा कना बिरसा मुंडावा जन्म महा तो नोआ महा इदी काते तेन बन गालमारावा तो पहलो रे आम लई ताबन में जे बिरसा मुंडा नुई दो ओकोय ताहे कनाय एवं ओका लेकाते उनी तेहेन आबो सनाम कोते बन न्यूमे कना नोआ बाबत कथा लई ताबन में जतो को जोहार आर मिथम तेहिं द बिरसा मुंडा जन्म दिवस बन पालन दा गोटा ऑल इंडिया बेसिस ते ओका करे मुंडा संप्रदाय को मना को खाली अंको के बांग साव सावते अकोय आदिवासी को मेना बोना विशेष करे हर मुंडा कोल नुको दो गोटा टंडी गे निया माहा को मनावदा निया हुल निया जे उलगुला नकाटा को मिता कान बिरसा मुंडाय शुरू ले उना उलगुलान बा हुल उना इयते मुंडा समाज रिया जे मिटे परिचिति इतिहास टाय सील लिदा जेमन आबो सिद्धू कानू जुदी बुन दिसाई किन खाय ताहले 1855 साल रे उनकिन हुल काते जे रकम इतिहास रिया बोई रे आबो संताल जातिया मिटे परिचिति किन तैयार लेदा ठीक उनका के मुंडा विद्रोह इतिहास रे नुई बिरसा मुंडा अडी मारांग नुंकाना कमी काते नाहाचार विरुद्ध रे कमी काते नुई मिटे इतिहास तैयार लेदा अदो नोडे कटिज माछाते थोड़ा गान लिंग आलोचना किया जे आसले का बैकग्राउंड खय होय बिरसा मुंडा दोय हेज लिना से चिकाते नुई गुणन लिदा जे नुंका मिटे हुलगुलान से नुंका हुल मिटे कराव हुआ चे कारण तय कराव लेदा ओना प्रथम आबो बुझावन चेष्टा आबो जदि बुन नेल लेखाय जे भारत वर्ष रिया ओका को आदिवासी विद्रोह थाकान कारण दो ट्राइबल शब्द दो बलिंग व्यवहार दा कारण ट्राइबल दो मिटे इंग्रेज को आमदानी लिदा नित जेहेतु इतिहास चर्चा आयमा लहावा कना ओना इयते ट्राइबल बात काते नित दो आदिवासी शब्द की अकय को समाज तत्वविद मेना को से ऐतिहासिक मेना को एवं राष्ट्रविज्ञानी मेना को उनको को जतो हर की नित आदिवासी मेनते जो नको दको स्वीकृति वाबन तो नय जे आदिवासी आबो आदिवासी मुद्दे रे होय बिरसा मुंडा मिटे ताहे का बंगा लेकान मिटे हर उनी दो पहिल रे दो उनिया जन्म साल ने किछु माने डिफरेंस कारण प्रथम उनी दबन नेलती दिया कॉलोनियल रिकॉर्ड रे 1995 साल रे बन नेलती 1995 साल पहिल रे उनी चे कोई कमी लिदा ओना दो विभिन्न हॉटे उन समय अकय को फिलांथ्रोपिस्ट को ताहे कना अकय को हिस्टोरियन को ताहे कना अकय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर को ताहे कना उनको हड़ा मुचाते अका को अंजम लिदा ओना गे को
ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱵᱳᱭ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱛᱟᱨ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱚᱛ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱨᱟᱭ। उनी मिट्टे बोये ऑल कदा, उन बोय रे इंतुम दे द मुंडास एंड देयर कंट्रीज। नियर ओना को संपर्क दो अबो बन ᱧᱟᱢᱟ जे ओना 1995 साल लाहा रे आसले हुई जे बिरसा मुंडाय ताहें कान ने प्राथमिक जुदी शिक्षा बन नेल लेताय खान ताहले प्राथमिक भावे दो उनी मिट्टे मिशनरी स्कूल रे पढ़ाव लेना। मिशनरी स्कूल बोलते उन समय 1855 साल पर विशेष कर 1840 पर खय अकय को मिशनरीज को हेजलेन भारत वर्ष पे विशेष कर बांग्ला को कमी कान ताहे उनको को नेल किदा जे भारत बांग्ला रे अकय को दिको संप्रदाय में को उनको बाको कन्वर्ट दाड़े को कना से ख्रिस्टान धर्म बाको ग्रहण उना इयते उनको दको ठीक किदा जे आबो दो नित सेई रकम हर ठे बन चलाव कते अबोआ जे धर्म बन प्रचार अकय हर दो अकया रिलीजियस आइडेंटिटी उना बनु ताको उना इयते नुको दो हय विभिन्न आदिवासी संप्रदाय उराव मुंडा तारपरे हो एवं नय आदिवासी संप्रदाय ठे नुको दो प्रचार को शुरू तो हय नोंकान के मिट्टे मिशनरी तहकना जेमन अमेरिका को हेज लेना इंग्लैंड को हेज लेना स्कॉटलैंड को हेज लेना मिशनरीज ठीक तेमनी गे जर्मनी को हेज लेना आदो बिरसा मुंडा दो प्रथम जनाम पर जखन 5 बछर बयस तहकन ताया उनी दो आज ककी तक ओड़ा ताय सेन कारण आज ककी साथे उनको मिट्टे अडी भागे संपर्क तहकना एवं उना आतो रे इंतुम दो हुई कना खाटांगा उना खाटांगा आतो रे सेन काते उनी दो ओंडे तहन कान तहन आतो ओना इलाका रे किछु जर्मनी मिशनरीज दिनम को हिजु कान ता हेज काते अकय को होड़ा सुख दुख तहन कना से ओका को अभाव अभिजुग तहन कना ओना मिटेरिया को चेष्टाया आदो उनको दो अकय को गिद्रे अडी पढ़ा रे इच्छा तहन कान ताको उनको गिद्रे को पढ़ावे को था आदो प्राथमिक भावे उनको ठेगी उनी बिरसा मुंडा दो ओंडे गे पढ़ा चितान रे मिटे आग्रह तैयारन ताय एवं उनको मिशनरी ठेगी प्रथमे उनी दो पढ़ा शुरू किया आद पढ़ा प्रति उनी एमन मिटे जिल तहन कान ताय एमन मिटे आग्रह तहन कान ताय जे तार फले जखन उनी को कुलिया आज ककी ताको एनते जखन को कुलिया दो आम तो सनक में बाबू सनक में दो डांगरा गुपी सनक में से मेरम गुपी सनक में नोका डांगरा गुपी मेरम गुपी सेन काते उनी जदि मिटे बोये नाम लेखाय ओना बोय रेगी एमन भाबे उनी दो मजबूल काते पढ़ा कान थे जे डांगरा ओकार को चलाक कना से मेरम ओकार को दौड़दा ओना को दो आर उनी दिशा बांग तहन कान ताय था आदो तार फले चे होइना जे उनको डांगरा से मेरम आबो बन बाडाया जे 1850 पर खय से उना समय रे जे बेसिर भाग इलाका गी तहन काने जंगल आर जंगल तार फले जंगल तहन खाय नाना रकम नुको तरुप को तहन काना तार परे गंडार हाथी जतो लेका को तहन काना तोयो को तहन काना आदो आइमा मेरम उनका तोयो के जम जले को बिरसा मुंडा तार फले उनी जे आज ककी माने आज काका अकय उनी रंगावते उनी ओड़ा खे ओंडोक गिडी कादिया आदो ओड़ा खे ओंडोक गिडी कादी खाय आदो उनी अचुरते उनी दे ओका ठे सेनोआ उनका अचुरते आदो आर मिटे आतो रे सेनना उना आतो रे मिटे पंडित तहकना ब्राह्मण पंडित उनी ब्राह्मण पंडित इंतम दो हुकना आनंद पांडे आदो नेले कना जे नुई गिद्रे एचुर बाड़ाय कना ताहले उनी आनंद पांडे दो उनी ठे दहो किदिया दहो काते गुती कोड़ा लेका आदो उनी जखन मिटे ब्राह्मण माने तो उन समय दो उनको मिटे आतो रे टोला रे उनको ब्राह्मण की अलो पड़ा को चिका को आदो उनी ब्राह्मण इटा को एनते उनको अलो पड़ा ए चिका को कान थे आदो उना साव सावते बिरसा मुंडा हो उनी हो ओंडे अलो पढ़ा मा लाहा खय गे आग्रह था कान थे आदो उनी हो चिचि ए शुरू किदा तार फले प्रथम जे मिटे मिशनरी स्कूल रे जे मिशनरी या मिटे इम्पैक्ट था से उनको टाइ पढ़ाव करते
ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱡ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫᱠᱟᱴᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟরি ᱤᱢᱯᱮᱠᱴ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱨᱟᱦᱢᱚณᱴᱷᱮᱡ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱚᱢᱚᱭ उनी हिंदू इये रे माने हिंदू पैंथियन रे नकय को इये को तहे कना माने जेमन राम लक्ष्मण लेजेंड को तहे कना तारपरे कृष्ण नुकुआ संपर्कते उनी दो बाडाय नाम केदाय बाडाय नाम कते तारपरे उनको नि उनको हीरो नि अकय को माने लेजेंड को तहे कन माने पौराणिक किंगबदंती को तहे कन किंगबदंती रे अकय को कथा तहे कन उनको निये हो उनी बेस मिटे आग्रह दिखावा दिया माने आग्रह उनिया बाड़ाव चलाव अद बाड़ाव चलावन खाय परवर्तीते उनी दो जखने नेल केदा जे नोंडे हो किछु एटकेटोणे होयनते ओना इयते उनी ब्राह्मण पंडित खय उनी ठे खय उनी दय आबारे दड़ किदा दड़ काते आबारे सेनना आकोठे एबार आकोठे सेनन खाय आको ओड़ा एनते ओकाटा जनाम भीटे रे नोडे थोड़ा गान मिट्टे जिनिस लई किया जे ओकाटा ऑल आकना विभिन्न पुथी रे ओना दो बारिया आतो रिया कथा उल्लेख मेना माने कन्फर्म दो बां कना मिट्टे दो हुई कना जे गारेरिया उलीहतु ओना आतो तो तहे कना पुलिस स्टेशन तामार अंडर रे आर मिट्टे आतो तहे कना ओना दो कुंता चालकात ओना आतो होय बारिया आतो मध्य ओकाटा आतो रे जन्म रे ओना निये दो किंतु निथो फिक्स्ड कोनो ये दो सिद्धांत दो बांग को हेज दाड़े का दो ऐतिहासिक को कारण उन समय रे ऑथेंटिक कोनो सोर्स बनुआ आदो उनी आको आतो हेयन खाय आदो आरहो उनी ये जर्मनी कटे मिशनरी स्कूल रे भर्ती कते उनी तो प्राइमरी ओकाटा कुंता प्राइमरी लेवल ना प्राइमरी लेवल पास किदा तारपर मिडिल लेवल पास किदा पास करते उन समय उन्हें नेल किदा जे ओकय को जर्मन मिशनरी स्कूल रे पादरी को तहे खान उनको पादरी दो सब समय खाली आदिवासी कोआ उनको को दुर्नाम कारण उनको दो सरी डहारते बनु कोआ ओने उनका को दुर्नाम था तार फले परवर्ती काल रे उनी दो ओना पढ़ा चितान रे उनी आग्रह तहे कान ताई किंतु निजेर जात सम्पर्के निजेर धर्म सम्पर्के जखन उनको मिशनरी पादरी ठे नेल किदा जे आले जाति को समालोचना लिया आलेया अरिचली को समालोचना उन जुखै उनी दो ओना क्रिश्चियन मिशनरी जेटा आको आज बाबा ताको दो ये को था कने क्रिश्चियन को था कना उन जुखै आज दो ओना धर्म त्याग किदा धर्म त्याग काते तार फल उनी चेष्टा लेदा जे चिकाते आरहो मिटे बीटर इयेते आकुआ कटा ओरिजिनल धर्म तहे कान उका को पूजे था जेमन सिंह बोंगा अकरन जी लटू ये था कान लटू बोंगाय था कान ओना चिकाते रिवाइव ओना चिंते शुरू किदा तो तार फल होय आया कटी जीवन रे नुई बिरसा मुंडा दो जेमन मिटे क्रिश्चियन मिशनरी प्रभाव तहे काना ठीक उना इटाक से तेबन मेन लिखाय जे ब्राह्मण प्रभाव हो तहे तारपर मिटे क्लियर मिटे अंडरस्टैंडिंग से क्लियर मिटे व्यू जीवन सम्पर्के से समाज सम्पर्के मिटे तैयार लगता निया संगे सावते आर मिटे कथा लई दरकारा उना दो हुई कना जे होय जे उनी ये किदाय उनी जतो उनी क्रिश्चियनिटी उनी टैग किदा टैग काते उनी जेहेतु माने ट्रेडिशनल ओकाटा अकवा धर्म उना रिवाइव लगे चेष्टा किदा उन समय किछु नोंका घटना तहे कना जे घटना आया जीवन रे मोड़ को परिवर्तन किदा जे घटना दो निये कना जे उन जुके माबन बाडाय कि जे आदिवासी समाज एमन जगह रे को थान कान था जे चारिदिके हयतो जंगल मेना ओना जंगल तलारे हड़ को से मुंडा को से आदार आदिवासी को उनको को तहन कान था এই কারণে তো থাকেন কান था उन समय जे सोशल सिस्टम बा सामाजिक जे व्यवस्था ओना व्यवस्था मध्य रे
ᱥᱚᱵ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱦᱤᱨᱠᱷᱟᱹ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ। ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱨ ᱯᱷᱚᱞᱮ আর উন যুগে আরো কিছু কিছু ঘটনা যেটা সমাজ ব্যবস্থারে মিটে আডি মারাং ইম্প্যাক্ট পাড়াও লেনা চেক কো তার মধ্যে প্রথম যে কাটা উল্লেখ দরকার ওনা দো হুইক কানা মিটে রোগ ওনা রোগ দো চে কলেরা কলেরা রোগ রিয়া কোনো ইলাজ বাং থাকনা সে কোনো চিকিৎসা বাং থাকনা এছাড়াও আর মিটে যে প্রাকৃতিক ঘটনা ওনা দো কমতে দুর্ভিক্ষ সে ফিমাই হই নি বাড়িয়া যে ঘটনা যার ফলে হর জম বাকো নামে থা উন জুকে যখন হই দুর্ভিক্ষ হইবা সে আকাল পাড়া উন জুকে বেশিরভাগ হরগে ওনা ইয়ে রেন জঙ্গল রেন চেনে চুপুরু তারপরে গোডো কো জম কাতে কো বাঞ্চা কান থা যার ফলে হই নি বাড়িয়া যে ঘটনা নিয়ে ঘটনা আয়া জীবন রে আডি মারাং পরিবর্তনে আগুলিদা কারণ উন সময় আয়া ইয়ে রে বাং থাকনা জম বাং থাকনা আকো এত রেঙ্গিত কো থা আদো মি দিনে ñel কিদা উনি যখন চালাক কান থা আকো আতো পাসতে ñel কিদা মিটে আই হর কো তোপাই দিয়া কো এবং তোপা সময় ñel কিদা যে কো জিনিস হরো কা থা হয়তো হটো রে হরো কা থা কিছু অর্নামেন্ট থা তীরে কো হরো কা থা দামি কাটা জিনিস রূপরিয়া আদো উনি ñel কিদা যে নিয়ে মানে হই নিয়ে যে রেঙ্গে হয় বাঞ্চারি উপায় দো যে কারণ জম হো বনুয়া কারণ উনি যদি ইয়ে তালাটাই বলবা ওনা জঙ্গল তালাটাই বলবা ওনা তালাটা বলা লেনখান ওনা দল ধরে তো দল ছাড়া দো উন সময় তো অকয় হা বাকো বলা দাঁড়িয়ে কান থা কারণ হয় তেরুপ আক্রমণ মিয়া আর বাংখাই নকো চিলকম তা কো গন্ডার সে লটু লটু বিং কো তাহে কানা নকো কো আক্রমণ অতএব উনি তো চেষ্টা কেদা যখন উনি আইহর কো তোপাটো কা দিয়া উন জুখাই তোপা কাতে উনকো যত হর কো সেন না আকো ওড়া এবার উনি ওনা মধ্যে রে যখন আয়ুব বেলা হেজ কেতে ওনাই লা তুট কিদিয়া উনি লা তুট কাতে তারপর উনিয়া ওকা কো ইয়ে তাহে কান ওনা চুডলি তাহে কানা তারপর পাগরা তাহে কানা মালা তাহে কানা ওনা কো যতই সাব কাতে উনি তো বাজারে একরিং কেদা বাজারে একরিং কাতে তারপর কিছু জমায় কিরিং কেদা আকো ওড়া ইদি কেদা তারপর হই নি যে কমি নিয়ে কমি রে আবো মিট্টে জিনিস বন নেল দাঁড়িয়া যদি বন অ্যানালাইজ যে জিনিস যে উনিয়া যখন ভূত সম্পর্কে যে মিটে ধারণা যে ভূত মিনা কো আছে ভূত কো জজম উন সময় রিয়া সাইকি বা উন সময় রে মেন্টাল কন্ডিশন নুকা তাহে কানা বেশিরভাগ হর অঙ্ক কো ভূত বঙ্গা নিয়ে করে কো পতিয়া কান থা কিন্তু উনি যেহেতু মিশনারিজ আন্ডার হয়ে পড়াও লেনা প্লাস হিন্দু ইয়ে কো না স্ক্রিপচার করন আইমা কথা হয় বাডাই কান থা তারপর হয় যে মিটে কম্বিনেশন আয়া মধ্যে মিটে তিয়ার তারপরে উনি কুসংস্কার দো ওনা ঘটনা হয় গিনে দো প্রমাণ হয় যে উনি কুসংস্কার বা হয়তো মিটে হড় যদি ওনা তোপা খান বে লেখায় আফিয়া ওনা কো দো বাং হয় তার ফলে বন ñela যে উনিয়া যে হয় পরিবর্তন ওনা পরিবর্তন পর সমাজ চিকাতকো মিটে লাহা সে ইদি হিউয়া সে চিকাতে হয় নিয়া সমাজ রেন বেশিরভাগ মুন্ডা সে আদিবাসী অকয় কো তাহে কান उनको को हारकित को शासित को जखन आकाल समय जम बाको नामदा सरकार कोनो दृष्टि में माने भ्रुके बनुक ताया एछाड़ा आर मिटे लटू एस्पेक्ट दो मेना ओना दो हुई कना जे अकय को दिको मेना को दिको बोलते बिहारी हो को होय दाड़िया तारपरे दिको बोलते नोने दो जतो बन बुझाउ चिए को अकय हर को माने आदिवासी बांग कना उनको छाड़ा जतो के मुसले हो তারপর বিহারি হন পাঞ্জাবি হন অকয় কো ওনা কো ব্যবসায় থাকে উনকো কি যত দিকো আন্ডার বন ফেলাওয়ে কো উনকো কিছু নন্ডে অকয় কো হড়া ইয়ে তাহে কান অকয় কো হড় কো চাষ আবাদে থাকে উনকো হঠে জোর খাতে খাজনা কো আদায় থাকে এবং ওনা খাজনা রে পরিমাণ ওকাটা ইংরেজ সরকারের ঠিক আটা ফিক্স টাকা ওনা কো আইমা গুণ প্রায় 500 গুণ ঢের উনকো দো ওনা খাজনা কো উঠাবে থাকে তো তার ফলে মিটে হয় আকাল সময় একমা জম বনু তার উপর যদি উনকো কয় কো জমিদার কো হিজু কান থাকা তারপর উনকো রেন ইয়ে কো হিজু কান বরকন্দাজ কো হিজু কান থাকা যত কে জোর কাতে যদি ওড়া রে যদি জম বাং থান কাই সে হুড়ো চাউলে বাং থান কাই তাহলে ডাংরা কাডা সিম মেরম যত কো সাব দিয়ে কো থান হয় নি প্রেক্ষাপট নিয়ে পর বল আলোচনা আদো হয় নিয়ে যে
ᱟᱭᱟᱜ ᱡᱮ ᱯᱨᱟᱛᱷᱚᱢᱤᱠ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱴᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱚᱨᱤষ্কার চিত্র ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩন্ডা উনি জানাম কাতে চিকাতে শিক্ষায় ᱧᱟᱢ কেদা এবং শিক্ষা ᱧᱟম পর আয়াক মানসিক যে পরিবর্তন হইনা ওনা পরিবর্তন ফলে যে সমাজ রে মিটে রিফর্ম দরকার ওকাটা উদয় চন্দ্র মিটে আর্টিকেল মেনা ওনা আর্টিকেল তে নিতুম দ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ফ্লেমিং ফিল্ডস এন্ড ফরেস্ট ফায়ার্স ওনা উদয় চন্দ্র ওনাই দেখাও কাদা যে চিকাতে মিটে মিলেনিয়ারিয়া ওনা সমাজ পরিবর্তন তে উদ্বুদ্ধ লিদিয়া নই বিরসা মুন্ডা তো হয় নিয়মিত পাঠ তার প্রাথমিক জীবন নেক্সট পার্ট নিদ আলোচনা এলি ওনা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে হয় যে কয়েক দিকো মেনা দিকো যে সিস্টেম থাকে কান তাকো সে ইংরেজ সরকার উনকুয়াᱜ যে ইয়ে থাকে কানা ভূমিকা থাকে কানা যে নুকু মুন্ডা সম্প্রদায় নুকু যে মিটে আন্দোলন কো তৈয়ার করেন নুকুয়াᱜ যে ভূমিকা থাকে নডালিং মেনা যে মুন্ডা সম্প্রদায় সে এটা আদিবাসী কো অকয় আদিবাসী কো তাহে কানা নিয়ে বেঙ্গল প্রভিন্স রে বাংলা বিহার উড়িষ্যা নিয়ে কো নিয়ে তো বেঙ্গল প্রভিন্স তাহে কানা নিয়ে বাংলা প্রভিন্স রে যার গে আদিবাসী কো তাহে কান যত আদিবাসী ঠে খয় মিটে গে উনকো মহাজন যোদ্ধার জমিদার ঠিকাদার যত গে উনকো মিটে জিনিস কো খোজো কানতা ওনা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ উনকুয়াᱜ যে জমি চিকাতে হারকিত কাতে শাসিত কাতে উনকো চিতান রে নাহাচার লাগাও কাতে উনকো জমি খয় কো উচ্ছেদ কা ওনাগি উনকুয়াᱜ মানে প্রাইম টার্গেট তাহে কানা সে আলটিমেট টার্গেট তাহে কানা ওনা ইয়েতে মুন্ডা সম্প্রদায় মধ্যে রেও কিন্তু নিয়ে জিনিস আবন বন নেলা নডে তো পুনিয়া কারণ লিং আলোচনায় যদি সময় থাকেন খায় প্রথম দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে মিটে প্রথা তাহে কান তাকো মুন্ডা তো ওনা প্রথা তাকো মেতাᱜ ᱠᱟᱱᱟ খুঁত কাঠি প্রথা খুঁত কাঠি প্রথা দো চেক কানা ওকাটা জমি উনকো দো কো তোড আকাদা মানে ফরেস্ট কো ক্লিয়ার কাতে সে ফরেস্ট কো সাফা কাতে ওনা জমি কো তৈয়ার কেদা মুন্ডা জমি তৈয়ার কাতে ওনা চিতান রে উনকো আদো তাহে কানা ইয়ে মানে ওনা দো মেতা যে কালেকটিভ রাইটস বা ওনা আতরিয়া যত হরতে ওনা দো কো চাষাবাদ হয় যে খুদ কাঠি প্রথা তার ফলে যে আকো মিটে সমাজ মধ্যে মিটে বন্ড তাহে যে আকোরেন অকয় প্রধান তাহে সর্দার কয় কুম তাহে কান সে মানকি কয় কুম তাহে কান উনিয়া কথা যত হর কো মানাও চালা থাকে তো 1793 রে আবন বন বাডায় যে ইংরেজ সরকার মিটে নতুন সিস্টেমে ইয়ে ইন্ট্রোডিউস কিনা ওনা সিস্টেম দেখুন তা কানা পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ওনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রে নিয়ে ইয়ে প্রভিশন তাহে কানা যে অকয় কো বাংলা সে বাংলার জমিদার কো তাহে কান উনকো জমিদার মিটে কাতে এলাকা কো মাওয়া কো এবং উনকো ওকা কো এলাকা কো ইয়ে তাহে ওকা কো এলাকা কো আপো কো নিয়ে লেখা বা আকোরেন কর্মচারী দিয়ে কো চাষ আবাদে তাহে ওনা কো এলাকা জমিদার কো মিতা কো যে নিয়ে দা আপেক্ষান গিয়াতে মালিক তার ফলে হয় খুঁত কাঠি প্রথা ওকাটা মানে মানে আইমা পিড়ি খয় চালাও হিজুক কান তাহে মুন্ডা সম্প্রদায় মধ্যে রে ওনা খুঁত কাঠি প্রথা দো যে মিটে কালেকটিভ সিস্টেম তাহে কানা মিটে আতরিয়া মিটে আইদার তাহে কানা আর পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট পর উনকো তো কোন যে বাং নঙ্কাতে তো বলা হতা আলাদা ডিভিশন কাতে লাগতা নুই অকয়া রায়ত নাই নুইয়া আলাদা খাজনা হুনি রায়ত হুনিয়া আলাদা খাজনা তার ফলে আকোয়া যেমতে খুঁত কাঠি প্রথা সিস্টেম থাকে না ওনা সিস্টেম কো মানে একেবারে কো ধ্বংস লিদা নকো ইংরেজ সরকার কিন্তু ইমপ্লিমেন্টার কো কয় কানা ইমপ্লিমেন্টার দো কো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟ এক্সিকিউটর দো কো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ হয় নকো জমিদার আবু দিসম রেন কি জমিদার তারপরে অকয় কো মহাজন কো তাহে কানা উনকো কো নিয়ে কো দো তারপরে ইজারাদার কো তাহে কানা নকো কো ইমপ্লিমেন্টার সে এক্সিকিউটর কো তাহে কানা তো তার ফলে খুঁত কাঠি প্রথারিয়া যে মানে লাভ তাহে কান তাকো ওনা দো আস্তে আস্তে ওনা দো অ্যাবলিশ দুই নাম্বার কারণ দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে আর মিটি সিস্টেম তাহে কান তাকো উনকো ওনা দো কো মিতা কানা ভুঁইহারি প্রথা এবার ভুঁইহারি প্রথা দো চেক কানা ভুঁইহারি প্রথা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে অকয় প্রথম ওনা ছোটনাগপুর এরিয়া রে বা রাঁচি এরিয়া রে ওনা এরিয়া রে প্রথম অকয় জমি কো পরিষ্কার কেদা মানে জঙ্গল কো গেট কাতে ওনা কো পরিষ্কার কেদা
ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱴᱮक्ᱥ ᱯᱷᱨᱤ ᱞᱮন্ড ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱠᱚ ᱟᱵᱟᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ বা উনকরেন যাহাই বংশধর যদি কো আবাদ লেখায় তাহলে উনকো দো কোনো রকম ট্যাক্স সরকার বাং এমা হয়ে তারা ওনা সিস্টেম দো কো মেতাগ কানা ভূঁইহারি সিস্টেম কিন্তু ওনা 1793 খয় বা 1793 সাল পর খয় আবন বন নেলা যে হয় যে অকয় কো জমিদার কো তাহে কান जो ইজারাদার কো তাহে কানা মহাজন কো তাহে কানা তারপর ঠিকাদার কো তাহে কানা তারপর দর ইজারাদার কো তাহে কানা দর পত্তনিদার কো তাহে কানা নুকু দো যত মিটে একদম সিস্টেমেটিক নিয়ে দো সিস্টেমেটিক অপারেশন তো তার ফলে উনকুয়া যে হয় ভূঁইহারি প্রথা চিতান বা ভূঁইহারি সিস্টেম তে কাটা জমি কো তৈয়ার লেদা ট্যাক্স ফ্রি ল্যান্ড ওনা ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা লেদা পরবর্তীতে নুকু দিকোয়া বা জমিদার ইজারাদার মহাজন উনকুয়া অত্যাচারতে শুধুমাত্র নুকু কয় জমি को नेला ताहे बा जमीनी को कारबारी था शुधुमात्र उनको के बांग उनको साथे निक्सा सकाय को थाहे काना उनकोरन पार्टनर दो को थाहे काना पुलिस को थाहे काना पियन को थाहे काना उकिल को थाहे काना मुक्तार को थाहे काना दारोगा को थाहे काना नुको जतो मिटे सिस्टेमेटिक माने लैंड एलिएनेशन बा जमी छिनतई रिया मिटे सिस्टम को चलाव लेदा जार फल उनको भूइहारी सिस्टम ते ओकाटा टैक्स फ्री जमी नाम रे कथा ओना किंतु परे आर बाको नाम लेदा जाते ओना भूइहारी सिस्टम ओना जाते सरकार ओना रिकॉर्ड रे को रिकॉर्ड ताके ओना इयते उनको द मिटे टीम को तैयार केदा जे मिटे कमिटी को तैयार केदा ओना कमिटी रे दको ताहे ओना को मता जे मुंडा सरदार आको मिटे दल तैयार करते उनको दको पिटिशन को विभिन्न समय गवर्नमेंट ऑफ बेंगल उनी हको ये को एम काव दिया अको जे कटा दाबी दाव डिमांड ताहे कना ओना हको एम इमाव ले दिया ओना रे ये रे अर्थ दो चे ओना पिटिशन रे अर्थ दो चे से डिमांड रे अर्थ दो होय कना निया जे अकोय को भूइहारी सिस्टम रे मिना को अंतत पक्षे उनको लैंड माने टैक्स फ्री लैंड जते को न्या किंतु नुको दिकोआ बा नुको जमीदारा नुको महाजना नुको ठिकादारा निक्सास्ते नुको चक्रांतते किंतु ओना भूइहारी सिस्टम अकोय को ओरिजिनल लैंड क्लियरर को थाकना बा रिक्लेमर को थाकना उनको दो किंतु निया बाको नाम तार फले हय मुंडा समाज व्यवस्था मध्य गे मिटे आलादा रकम मिटे एकबारे उनको बाको कुसी कान था एवं मिटे जे आंदोलन हयतो हुयुआ उनका किंतु इतिमध्ये लाहा खयगे प्राय 1869 ओना लाहा खय ओकाटा बोन माने चोटनागपुर टेनियोर एक्ट ओना जखन ओना तैयार केदा को ओना आईन तैयार रिया मूल दो होय कना हय भूइहारी प्रथा किंतु ओना लाहा खयगे निये दो चला होय कना ओना आंदोलन नको सरदार आंदोलन तो उन जुखै नेल केदा को इने मिटे कारण जार पर मिटे असंतोष जे मुंडा समाज व्यवस्था रा ताहे काना ओना मिटे दिक आर मिटे दिक दचे जे सरकार 1860 दशक परे मिटे सिस्टेमे तैयार केदा इंग्लिश सरकार ओना दचे ओना दो होय काना जे भारत रिया तिना गान फॉरेस्ट मेना उनी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तैयार केदा एवं 1878 से ओना फॉरेस्ट को ओना दो क्लासिफाई के माने ओना को कैटेगराइज के जे निये दो रिजर्व फॉरेस्ट निये दो अनरिजर्व फॉरेस्ट तार फल ओकाटा फॉरेस्ट रे आदिवासी दो को ताहे कना ओकाटा आको जनाम जगह ताहे कना ओका को फॉरेस्ट सेन कते आको दो को ओना को चणे चुपरुट के गोये को था से ओना रिया विभिन्न जिनिस माने विभिन्न रकम फॉरेस्ट तन को डिपेंड कान था कारण अबन बन नेला जखन फेमाइन होय कान था से अकाल हुई काम था उन दुख जत माने कम को इफेक्ट कना नको आदिवासी को कारण चेदा कारण दो कना निये जे होय फॉरेस्ट चितान रे आपो जम लगी को डिपेंड काम था नको आदिवासी कारण फेमाइन होइलन खाय अकोय को आतो करन को था देखो को ढेर को गजो कान था किंतु हर दो खूब हर से आदिवासी नको दो कम को ये कान था कारण दचे उनको मिटे अल्टरनेटिव मिटे ये था कना मिटे जे उनको चिकाते को सस्टेन चिकाते को बंचा ओना रे मिटे पंथा था को जेई फेमेन होइना उनको दो
ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱞ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱯᱷᱚᱨᱮᱥᱴ ᱨᱮᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱩᱯᱲᱩᱫ ᱮ ᱜᱚᱡ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱠᱟᱠᱷᱟᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱠᱷᱤᱠᱲᱤ ᱜᱚᱡ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ako doko bancak kan tᱟᱦᱮᱸ ᱛᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱯᱷᱚᱨᱮᱥᱴ রাইট চিতান ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱚᱨᱮᱥᱴ ᱨᱟইট 1878 সাল ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱯᱚᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ইংরেজ সরকারে মেন কেদা যে বাং নিয়ে রিজার্ভ ফরেস্ট কানা নিয়ে তো বাপে বলো দাঁড়িয়া তার ফলে শুধুমাত্র মুন্ডা কমিউনিটি দিতে পারে এজ এ হোল গোটা ভারতবর্ষ রেন অকয় কো আদিবাসী সম্প্রদায় কো এখন অকয় কো ফরেস্ট চিতান কো ডিপেন্ড কানতে উনকু মানে উনকু দোকো রাঙ্গাওনা যে বা উন দিন ধরে আর মিটে কারণ নডা লিং লেয়া ইম্পর্টেন্ট কারণ ওনা দো হুয়ুগ কানা যে ফরেস্ট দো হুয়ুগ কানা নুকু আদিবাসী তে শুধুমাত্র যে মিটে শেল্টার কানা তা বা নিয়ে দো মিটে ধরম জায়গা কানা কারণ ওকারে আতো কো তিয়ারা নুকু আদিবাসী উনকু দোকো মেনা যে নিয়ে দো মিটে বঙ্গা জায়গা কানা এবং আলে যদি নিয়ে আতরে মেনা লেয়া প্রথম রে কিন্তু ওনা আতরে উনকু দোকো পুজোয়া ওকাটা কো মিটকা বঙ্গা কো ইনস্টল সে অকয় কো জঙ্গল রেন বঙ্গা কো তাহেনা উনকু কো খারাপ বঙ্গা অকয় কো মিতা কো উনকু দোকো লাগা কো ওনা লাগি কো পুজোয়া আদো হয় নঙ্কা যখন ইয়ে কো তিয়ার কেদে ইংরেজ সরকার তখন উনকু কো মেন কেদে যে বাং নিয়ে দো আলে রেন বঙ্গা তাহলে ওকার কো সেনা নন্ডে কো যদি আলে বালে বলো দাঁড় কাই তাহলে চিকাতে আলে আলে দিলে পুজোয়া কারণ আদিবাসী মানে তো নুকু দোকো নেচার ওয়ারশিপ কানা নুকু তো নেচার পুজোয়া তো তার ফলে হয় নি যে কত হয় নি যে পুনিয়া পয়েন্ট যে মুন্ডা সর্দার বিদ্রোহ চেদা হয় না নিয়ে দো নুকুয়া নেক্সাস তে নুকু জমিদার তারপরে ইজারাদার তারপরে নুকু পত্তনিদার নুকুয়া ইয়েতে তারপর খুঁতকাঠি ব্যবস্থা নুকুয়া শ্যাটার এম তাকুয়া ভুঁইহারি প্রথা নিয়ে আকুয়া অধিকার বাকো নাম কেদে এবং সর্বোপরি যে ফরেস্ট রাইট ওনা কিন্তু ধ্বংস এন তাকু হয় মিটে যে পরিস্থিতি তার ফলে উনি হয় নিয়ে কো পরিস্থিতি যখন চালাক কানা উন জুখাই বিরসা মুন্ডাই চিনতেই না যে নিয়ে কো খয় যদি মুন্ডা সম্প্রদায় উদ্ধার কো মানে উদ্ধার কো লगित তে মিটে কমি হিয়া যে কোনো মিটে কমি হিয়া নি মন মন্দে চিনতেই না উন জুখাই মিদ দিন বলে কিন বারিয়া বন্ধু কিন সেন লেনা ওনা 1895 সাল প্রথম সে उनकिन किन सेन लेना मिटे बीरते सेंद्रा किन सेन लेना आदो उन जुखे दा हजू कान थे दा हजू समय बाग हुडूरा आदो हुडूर किदा एबार हुडूर पर बिजली ना ओना बिजली पर उनी अकयटा माने बिरसा मुंडा रेन सावते ना ताहे काना उनिया मन एमन मिटे परिवर्तन होइना जे ओना मिटे लाइट जे हेज आदिया ओना जुदे रकम लाइट ओना हुडूर रिया लाइट दो बांग काना बोले निया लाइट दो चे काना निया लाइट दो हुई काना जे मिटे भर है आदिया ओना भरते उनिया एकबारे फिजिकल एपियरेंस ओनागे परिवर्तन है तो होय नि जिनिस बिरसा मुंडा रेन बंधु नेल के खाय उनी आतोरे सेन काते उनी गोटाय पासनाव केदा जे नोंका नोंका दिबी से आबुरेन जे बोंगा आबुरेन जे सिंह बोंगा उनी सिंह बोंगाय हेजना उनी ठाय एबं उनी दय भरे मावदिया तार फले ओना जे प्रचारिना तारपर खय गे बिरसा मुंडावा इयेते माने आतोरे से उनी ठे नेल चुक लगी आइमा विभिन्न जगह खय छोटनागपुर एरिया रेन विभिन्न इलाका खय ओंडे उनी ठे नेल चुक को हजू कान थे मिट्टे घटना लिंग मेना आइमा घटना मध्य रे जे प्रथमे मिट्टे आइहड़ हेजना काटा ऑन रिकॉर्ड बिना शरद चंद्र राया बोई द मुंडास एंड देयर कंट्रीज रे ओंडे मिट्टे आइहड़ हेजना उनी आइहड़ दो चे लगे हेजना जे उनी रेन जे मिट्टे कटी गिद्रा सद्यजात कयेक मास रेन गिद्रा उनी रुवाक काना उनी अगु किदिया अगु कते मिताव दिया जे बाबा मानुय दे ठीक कतिኝ में कयेक दिन पर रुवाक काना आदो बिरसा मुंडा उन जुखाय उनी थोड़ा गान मानतारे पाठ केदा मानतार पाठ कते काटा को मिता काना बीर दा माने सेक्रेट वाटर उनाय छिटावा दिया तारपर उनी बिस नाय उनी गिद्रा तो तार फले उनिया होय जे बिस नाय बिस पर जे चारिदिक होय जे प्रचार शुरूइना तार फले जे गोटा छोटनागपुर एरिया रांची पारम काते छोटनागपुर एरिया रे निया दो पासनाव खाय विभिन्न जगह खय हर को हजुआ ओना जंगल तला रे आपो आतो रे ओंडे को हजुआ हेज पर उनको दो ताहेन रिया उनको ओड़ा हूं कटी गेता को आदो उनको कार को ताहेना कार को दुड़बा
ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱫ ᱫᱟᱨᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱟᱫ ᱫᱟᱨᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱢᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱛᱳ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱫ ᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚ ᱢᱚᱴᱨᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱵᱷᱟᱜᱤ। ᱦᱮᱸ, ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱡ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱡ ᱟᱥᱤᱨᱵᱟᱫ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ। তারপর 1995 সাল প্রথম জানুয়ারি সেদ খoj যদি লিং সাব লেখায় তাহলে এমন উনিয়া প্রচার শুরুইনা যে গোটা টন্ডি গোটা ছোটনাগপুর এরিয়া রে উনিয়া যে ক্যারিশমা সে উনিয়া যে অলৌকিক শক্তি ওনা দো যত হর কো বাটাই কিনা আর দলে দলে হর কো হিজুগ কান তাহেं। কিন্তু বিরসা মুন্ডা উদ্দেশ্য দো তাহেं কানা খালি নুকো সেবালিকা খoj দো বাং হুᱭᱩᱜᱼᱟ। नुको सेवा छाड़ा हूँ और मिट्टे कमी मेना मारांग कमी ओना कमी दो चे जे नुको मुंडा संप्रदाय अकय को ऑपरेस्ट चुकान अकय को जमी खय को उच्छेद चुकान उनको चिकाते जगाव को हुआ और ओना जगाव को लगिते मिट्टे माने ऑर्गेनाइज मिट्टे ये प्लान तैयार हुआ एवं उनको अकय को ठाई उनी भाषण एमे है से अकय आइरेन जे फॉलोअर्स को तहे कान उनको फॉलोअर्स एवं कय को नेल को हजू कान थे उनको ठाई নিয়ে আস্তে আস্তে প্রচার শুরু কিনা এবং মিদ দিন যখন উনিয়া যে পপুলারিটি বাড়াও চালাও ইংরেজ সরকার কিন্তু উনি ইয়ে লিগে মনিটরিং লিগে বারিয়া কনস্টেবল কোলকে আদো মিদ দিন চে চিকায়না যে নুকিন কনস্টেবল দিকিন তাহাকান কিন্তু কলোনিয়াল গভর্নমেন্টের রিপ্রেজেন্টেটিভ কিন তাহাকান এবং কলোনিয়াল গভর্নমেন্ট নুকো মুন্ডা বাঞ্চাও को लगिते उनी সেরকম কোন कमी बाय कमीदा ओना इयते किछु हर द ओकारकिन गितिजो कान ताहे उनकिन कांस्टेबल ओना उनकिना जे इये ताहे काना ओना जे को पटियली काना जिनिस ताहे काना ओना मिद दिन दको गिडी के ताकिन तारपरे जखन निये खबर निये उनकिन हेज कते किन नेलदा जे अलिया इये ओकायना पटिये ओकायना तारपरे निये किन रिपोर्ट किदा जे किन रिपोर्ट किदा जे ओना को उनकिन चितान रे मिटे माने एक धरन जे पैसिव मिटे ये हुयुग कना मिटे इन्फ्लुएंस चलाव हुयुग कना उनकिन चितान रे ओना इयते उनकिन दिकिन रिपोर्ट किदा एवं निये हकिन रिपोर्ट किदा जे बिरसा मुंडा जे निये कोई कमीदा हड़े जगावे को एवं मिटे नोडे दो विद्रोह से मिटे रिबेलियन लेका मिटे परिवेश तैयारी करना अतएव इंग्रेज सरकार इमीडिएट उचित जे मिटे व्यवस्था हतो तो जखन उनकिन कांस्टेबल किन रिपोर्ट किदा ओना साव साव तेगी आबो बन नेला जे ओना रिपोर्ट पर खगी इंग्रेज सरकार उनकी आकोरन जे पुलिस बाहिनी को ताहे उनको पुलिस बाहिनी को हेना हेज कते 1895 साल रिया 24 अगस्त जखन उनी गिति एकान ताहे फॉलोअर को बाको ताहे कना किंतु यदि फॉलोअर को ताहे लन खाय माने फॉलोअर हो टेर हो बको नाम कदा उन जुखै एकबार ताला निदे उनी दो अरेस्ट किदी 1895 साल 24 अगस्त आदो तारपर ट्रायल शुरुयन खाय एवं अगस्त को अरेस्ट किया ट्रायल तो बेश किछु देरी ने एवं नवेम्बर रे उनी बिरसा मुंडा 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट ओना को इये किदा माने उनी जेल होयनते 2 बछर लगे तो ओय प्राथमिक भावे आबो दो होय निये बन नेला जे बिरसा मुंडा नेक्स्ट दो अलिहा आलोचना इदली निये मध्य रे जदि आबेना किछु कुकली तहन खाय आबेन बन लई दाले bang nit habit te jahan galmarao huina adi moj ge huina je birsa munda jahan janam se uni oka leka halot re hara buru kanai uniyak gider umer riyak katha no ko adi moj galmarao huina ar node nasna etom kana je uni ren engat ar apatak nyutum to uni ren apat nyutum do uni ren apat nyutum do thekna sugna munda ar engat ai go to karmi munda karmi hatu तो नोआ के कर्मी मुंडा उनको तो पुन बुइहा को ताहे कन हां हां अच्छा ठीक है असले मिटे आलोचना ते मिटे पैटर्न ताहेना तो हांते चलाव लन के आर नते तो हयतो हिड़िङा उनको तो पुन बुइहा को ताहे कन पुन बुइहा मध्य रे बारिया के आई दीदी तकिन के ताहे कन आई दादा ताहे कन मिटे आर मिटे तो आके कटी बुइहा ताहे कन आई दादा इतुन दो ताहे कन कोमता आर आई को कटी बुइहा इतुन दो होय कन पासना
কারণ হই যে নুকু ফ্যামিলি দো অ্যাকচুয়ালি চে নুকু দো আবহাওয়া যে ওকাটা বন মেতা যে একবারে টিপিক্যাল মিটাই আদিবাসী সোসাইটি তো তার ফলে বন নেলা যে মিটাই একবারে সাধারণ যে কৃষক পরিবার নুকু হো কিন্তু ওনা ভুইহারি কো তাহে কানা নুকু হো মানে ক্লেমার ভুইহারি ক্লেমার কো তাহে কানা কিন্তু ওনা সুবিধা নুকু হো বাকো ñam কানা আচ্ছা হ্যাঁ মালে এরপরে ওনা পরে যাহা গালমারাও হুইনা যে ওনা অক্তরে ওকালেকা অবস্থা তাহে কেনা আদিবাসী কো হালত চেদাক সে সান্তাল যাহা হুল হই লেনা ওনা রকম নেল হুই কেনা নৌকা গে প্রেক্ষাপট তাহে কানা যে পয়লো রে ইংরেজ को लई केदा जे बीर बुरु साफा जंग पे बीर बुरु जहां ओना को माग काते जमी जायगा बनाव पे और ताहेन पे कोनो टैक्स बांग लगाव गया तायम ते जखन ओना को सत किदा उन दो टैक्स रेना जहां हमाल बई बई तो को बढ़ती इदी किदा और नौकना मिटन परिस्थिति रे नय बिरसा मुंडाय उपेलोक कना এবং আদি মজ গালমারাও হইনা এরপরে নিতো ওকালেকা ওনারা পাসনাও হইনা ওই যে কো গ্রেপ্তার কে দেয়া উনি কো জিহল কো ইদি কে দেয়া তো ওনা পরে ওনা রুয়াড় হেজ কাতে সে ওনা পরে চে লেকান ঘটনা কো ঘটাও না আদি ইন্টারেস্টিং মিটে বিষয় কানা নিয়ে দো যে ওই যে গ্রেপ্তার কে দেয়া কারণ হড়া মুদ্রে সে মুন্ডা সম্প্রদায় মধ্যে এমন মিটে ইয়ে বিশ্বাস জানাম লেনা ইয়ে উনিয়া ম্যাজিক্যাল পাওয়ার ইয়েতে যে উন সময় उनको को मिटे नुकाना मिटे रिमर प्रचार लेना चेलेका प्रथम दो हुई कना जे ओंडे आलोचना ने माने निये दो हुई कना पब्लिक परसेप्शन ना दो चे जे नुई आबोरेन भगवान से धरती आबा उनी दो बाको अटकाव दाड़ेवाया इंग्लिश सरकार चेदा बाको अटकाव दाड़ेवाया उनी मिटे काट्रेन हड़ मुंडा माने आई लेका गे तैयार टुकाया और उनी हड़ा थाना ओंडे जेल रे और आज दो उंडोका 5 दिन माथा हय ने किंतु गोटा छड़ा कना किंतु निये को आलोचना कारण हय ने जे आलोचना उन समय जे ह बांग था कना मीडिया बांग था कना मोबाइल ह बांग था कना तो तार फल हय ने जे आलोचना मिटे हर का और मिटे हर का और मिटे हर नुका चारि दिगे पासनावना जे 5 दिन मध्य रे उंडोका और मिटे घटना ओना घटना दो चे जे 30 उनी को जेल रे को आदेश दिया हां जेल को इदी के दिया उन हिले मिटे घटना घटावना घटना दो चे घटना दो हुई कना ओना जेल रे ओकाटा देवाल तहे कान ओना देवाल रपुटना चेदा रपुटना जे ओना देवाल इये रे देवाल रे टिंडार तहे काना किछु होड़ो जातीय किछु शस्य तहे काना और किछु काट तहे काना ओना देवाल रे इये माने टिंडार के तहे काना आदो ओना देवाल दो ओना ठीक माने पाका पोक्त भाबे दो बाको तैयार का था तो तार फल ओना चापते ओना दो 30 को भरावे जेल रे उन हिले गे रपुना तार फल ओने पब्लिक ईयर दो नियमित इये तैयार ना जे जेहेतु मिटे भागी हर को माने सनद जीव को उनी को भरावा का दिया ओना इयेते इंग्रेज सरकारा जेल हो रपुना तो नुई जे ढेर दिन बाय ताहे दाड़े नो बाको अटकाव दाड़वाया ओना किंतु एकबारे गोटा टनी पसनाव चाबाय तार फल आया जे ओकाटा कैरिश्मा ताहे कना बिरसा मुंडा ओना पर्सनली मा हर उपकार को लगी ते ताहे कान गे पासे पासे हय नि को घटना इयेते उनिया जे सम्मान आको मुंडा समाज चितान रे आर हो बढ़ाव चलाव निये साव सावते आर मिटे कथा लई मेना जे ओको सावताल विद्रोह हो से आदिवासी विद्रोह जा ता बन नेला जत विद्रोह के मुंडा बन मेन से सावताल विद्रोह बन मेन से कोल विद्रोह बन मेन नेल निये कोरिया मिटे पैटर्न मिटे ली नेल नाम कराली मिटे पैटर्न पैटर्न दो हुई कना जे उन समय हर समाज रेन से मुंडा समाज रेन हो से कोल समाज रेन हो माने प्राय 100% माने प्राय 100% हर उनको दो को ताहे कना अशिक्षित हर एवं उनको दो जतगी को पुटिए कान थे सुपरस्टिशन चितान रे से कुसंस्कार चितान रे जेनको डन डकिन तार पर किछु मैजिकल पावर सुपर नेचुरल पावर निये को चितान को पुटिए कान थे एबार ओय नको हर जे नको मिठे अगु को लगिते ओका को कमी दरकार ओना किंतु जेमन सिधु कनी हकेन इये केदा कारण नोंडे मिठे धर्म रिया प्रभाव अडी मारांगे कमी ओका चेलका जदि सिधु कनुआ बन नेल लेखा जे ओंडे आइमा रकम गालमाराव पासनाव लेना जे
ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱦᱮᱡ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱵᱚᱝ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳᱭ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱷᱩᱛᱤᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱮᱨᱯᱚᱨ ᱥᱟᱫᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱜᱚᱡᱮ ᱪᱟᱯᱟᱲ ᱦᱚᱴᱚᱣᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱞ ᱵᱮᱱ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱮᱱ ᱦᱩᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱥᱤᱯᱟᱦᱤ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽᱫᱷ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱵᱚᱱᱫᱩᱠ ᱠᱷᱚᱡ ᱫᱚ ᱜᱩᱞᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱩᱫᱩᱜᱼᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱩᱫᱩᱜᱼᱟ তো তার ফলে হয় যে হয় ধর্মীয় প্রভাব ঠিক একই প্যাটার্ন আবো বন নেলা নিয়ে বিরসা মুন্ডাওয়াগ ইয়ে বিরসা মুন্ডাওয়াগ উনি জেল যখন কো ইদি কেদে জেল ইদি পর আয়াগ পপুলারিটি আরহো বাড়াও লেনা জেল ইদি লাহারে যে পপুলারিটি তাহে কান তাই ওনা জেল ইদি পর আরহো বাড়াও না হয় নিকো ঘটনা ইয়ে কারণ উন সময় উনি দ জেল ইদি লাহার আর কিছুই কমি লিদা चेक को कमी অনেক জিনিস আলোচনা প্রসঙ্গে লিখ মেনকে যে উনি দ মিটে মানে মিটে আইহর উনি ইয়ে খয় ওকাটা খবর তাহে কানা ওনা কয় লা অন্ডক কিদিয়া আর উনি অর্নামেন্ট উনি দয় অন্ডক কেদা ওনা কিন্তু আতরে পাসনাও ওনা ইয়েতে ওনা আতরেন হর আকো আতরেন হর উনি দকো লাগা কিদি পর বছর গি ওন্ডে কলেরা হেন খাই আজ বাবা আজ গগো মানে আজ বাবা উনি হো কলেরা নাম কিদিয়া আজ গগো হো কলেরা নাম কিদিয়া তো তারপরে উনি হেজ না ওনা খবর নাম কতে হেজ কতে উনি সেবা কে কিনা উনকি তারপরে ওনা উন জুকে দে চে হুই কানা যে যখন মি হর নামে নংকানা এই কলেরা লিখান রোগ ওনা গোটা আতরন হর নাম অকয় হয়তো উনি স্বাস্থ্য সচেতন বনিয়া উনি তো নামে গিয়া তো তারপরে বিরসা মুন্ডা ওন্ডে হেজ কতে উনি আজ গগো আজ বাবা সুস্থ কে কিনা এবং আতরেন তিনা হর को তাহে কান একদম নিঃস্বার্থ ভাবে উনি দ উনকই হেল্প কে को उनको चेक को दरकार चिकाता हाइजेनिक भावे को ताहेना उनाय उनको बुझेवा को बुझेव काते तारपरे उनको सेवा के को कारण निये पिछन रे गालमाराव दो हुई करा निये जखन उनी मिशनारी स्कूले पढ़ा कान था से प्राथमिक मिटे जे फार्स्ट एड से प्राथमिक जे चिकित्सा चिकाता करा हुआ उनी किंतु ओना दो मिशनारी ठेगी चितलेदा जखन ओना कॉलेरा हेना ओना दो उनी दो एग्जीक्यूट किदा ओना ओकाटा बुद्धि उनी से ओकाटा उनी ट्रेनिंग ए नाम लेदा ओना दो उनी इम्प्लीमेंट किदा तार फल होय जे ये चितान रे मिटे डिपेंडेंस तैयारन तको उनको ये हो उनको आकोरन हर से इन इलाकारन हर ओना मिटे पतियो तैयारन तको तो तार फले যখন বন নেলা যে হয় মিটে ডিপেন্ডেন্স তিয়া না তারপরে জেল রে তাহেন সময় কি যে বাহিরেন কয় কো আইরেন ফলোয়ার को ताहे कना आइरेन कोई को समर्थक को ताहे कना उनको किंतु ओना आर ऑन डे को प्रचार तो तार फले जे मिटे दो हुई कना नुकु हर चिकाते होय अशिक्षित हर चिकाते आज से को इदी को ओना रिया बनार कमी के लिदा मिटे दे सोशल वर्क का बन नेल किया सोशल वर्क होय कमी लिदा इटा से ते बन नेल लिखा जे चिकाते इंग्रेज रेन जे प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव नको जमीदार जोतदार इजारादार तारपरे उकिल तारपर दारोगा तारपर नुको पियन नुको बिरुद्धे ते उनी मिटे माने मुंडा सरदार जे ये तहे कना आंदोलन तहे कना ओना होय सपोर्ट ले उनी तो तार फले उनी जे मिटे पब्लिक परसेप्शन चिकाते उनी डोमिनेट हुआ ओना किंतु बिरसा मुंडा खूब भागे भावे बाडाय कान थे तो ओना इयते आबो बोन नेला जे बिरसा मुंडा जतो लेकान क्वालिटी तहे कना आबो बिरसा मुंडा साथे सिधु कानू थोड़ा गान डिफारेंस दो निये सिधु कानू दो सेरकम प्राथमिक शिक्षा बकिन नाम लेदा किंतु बिरसा मुंडा दो नाम लेदा सावताल विद्रोह बन नाम लेखा अपाटा सिधु कानू किन विद्रोह लेदा उनकिना दो जे इनर मिटे क्वालिटी तहे कना इनर क्वालिटी जे अकाटा अन्याय हुई ओना प्रतिबाद हुई तार फले ओना अन्याय रे प्रतिबाद किदा के उनकिन पढ़ा बकिन बाडाय रहा किंतु नोडे दो अबो निये थोड़ा गान डिफारेंस तो होय निये कि जे बिरसा मुंडा आज किंतु यथेष्ट शिक्षा नाम लेदा मिटे फॉरेन कोई को मिशनरीज को ताहे कान उनके शिक्षा नाम करते उनका जे अस्त्र प्रयोग लेदा एवं निया इंडिजिनस पद्धतिते से देशीय पद्धतिते कोई को अशिक्षित हर को ताहे कान उनको चिकाते मोबिलाइज को हुआ ओना रिया प्राथमिक ओकाटा ज्ञान ओना हो ताहे कान
তারপর উনিয়া যদি বন নেল লেখা বিরসা মুন্ডাওয়া ইংরেজ সরকার বিরুদ্ধে তো সে দেশীয় জমিদার বিরুদ্ধে আয়া যে কটা প্রতিবাদ ওনা প্রতিবাদ তো থাকে না কম্বিনেশন চেরিয়া কম্বিনেশন মিটে মানে ইন্ডিজিনাস ফোর্স সে দেশীয় মিটে শক্তি ওনা মিটে যেরকম থাকে তাই মিটে ইয়ে কামি অন্যদিক থেকে মানে মিশনারিজ কে শিক্ষায় নামলে ওনা को বানার নি কম্বিনেশন কাতে উনি তো নিয়ে আন্দোলনে সামিল আর 2 বছর পর 2 বছর ওরি কমপ্লিট অরিকি উনি को জেল থেকে আড়াক কারণ হচ্ছে उन जुखे इंग्लैंड रेन कोई रानी तहे खान महारानी विक्टोरिया उनिया डायमंड जुबली को पालने था अदो उन समय बिरसा मुंडा व्यवहार भागी तहे खान तया ओना इयते उनिया माने टर्म कम्प्लीट लाहारी उनी को आड़ाक कदिया एबार आड़ाक कदि खाय को उनी बिरसा मुंडा उनी जेल रे तहन থেকে मिट्टे परिवर्तन हे जाते परिवर्तन दो चेलका जे उनी नेल किदा जे समाज परिवर्तन लगी ते इन निये को साब किदिया অতএব নিদ পলিটিক্যাল মুভমেন্ট ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ওনা ইয়েতে উনি জেল খয় উন্ডুক পর কি আইরেন যে ফলোয়ার को थाया कना आयरन जो प्रचारक को थाया कना उनको प्रचारक अगु के कोआ अगु कते मिता को दो जतो जाकारे आपे तो प्रचार चेलिका प्रचार जे निया ऑपरेशन खय नको जे अबोरेन देशियो कय को ये जमीदार को ना को इजारादार को ना को नको जे जेभाबे को अत्याचार बना अब जमी को हाथ चाबायदा गई डांगरा मिहु मेरम तारपर अबोरेन माइजी को असम्माने को नको जुदी बाबन नियरिया बाबन प्रतिबाद लिखाय ताहले दो अबो दो नोडे तो बाबन तहे दाड़िया तार फले ओना इये पर गे छुटिया बोले मिटे जगह तहे कना छुटिया रे मिटे टेम्पल तहे कना मंदिर तहे कना एबं ओना मंदिर रे उनी ओना दखले चेष्टा केदा कारण उन समय दो मिटे पब्लिक परसेप्शन निये तहे कना मंदिर माने तो ब्राह्मणा जगह तहे कना और ब्राह्मण क्षमताशाली ओना इयेते ओना मंदिर जुदी दखल लेखाय ताहले आया क्षमता बाड़ा इना मिटे परसेप्शन तहे कन ताया कारण उनी दो एकबारे किछु फरेन से किछु वैदेशिक जे इये को तहे कना मिशनारिज को तहे कना ओना बुद्धि साथे साथे जेहेतु उनी मिटे आदिवासी तहे कना होय मिटे पतियो दो तहे कन ताय गया ओना इयेते निया भारतवर्ष रे अकाटा मेंटल सेटअप जे मंदिर दखल लेखाय क्षमता बाड़ा ओना इयेते उनी मंदिर दखल लगी छुटिया रे मंदिर दखल लगी सेंगेन तो ओंडे उनी ओना बाय दखल दाड़ेवादा कारण ठीक एक ही रकम कहानी किंतु आबन बन नेला सावताल विद्रोह हम कारण ओंडे सिद्धू कानी मिटे मंदिर किन दखल किदा दखल काते उनी मिटे बारिया ब्राह्मण साब अगु के किने साब अगु काते उनकिने पूजे जो लेकिन किंतु शेष मुहूर्त के नेल किदा जे बांग उनकिन ब्राह्मण दो चेदा किन पूजाया आले होने ब्राह्मण लेकान कना अतएव अकोय बारिया ब्राह्मण सिद्धू कानी किन साब अगु लेको उनकिन बारिया ब्राह्मण दो और बाको बुकिन पूजे चले अकिन लिकिन पूजे के ठीक एक ही पैटर्न बन नेला नोडे बिरसा मुंडा ओना मंदिर बाय दो ये दो माने बाय दखल दाड़ेवादा ठीक एक ही रकम जिनिस आरहम ने मालदार हम गोटाव उनी जितु सान्ताल जितु सान्ताल है उनी जे 1934 साल से ये लीदा माने विद्रोह लीदा ठीक है नको जमीदार विरुद्ध तो हय बन नेल लिखाय जे हय नि जे पैटर्न जे से हय मिटे छक निया बांग ये लेना एवं संगे संगे उनको कय को ब्राह्मण को था काना उनको दको ये केदा पुलिस टे को रिपोर्ट केदा पुलिस टे रिपोर्ट रहो उनी दो किंतु परे आर बाको सापटाड़े दिया कारण इतिमध्ये तो आइरेन जे प्रचारक को था काना उनको प्रचारक दिए छोटना पर ओना गोटा एरिया जेमन ओना एरिया मध्ये जेमन खुंती तारपरे रांची चक्रधरपुर बंधु कारा बासियार सिसाई निया तामार माने आया ओकाटा इये माने जानाम पुलिस स्टेशन ना तामार निये गोटा निये दो आयरन फलोअर को तहे काना एवं जतो जगह रे निये खाली प्रचार ते जे नको विरुद्धते जदि बाबन इये लिखाय बाबन मिटे अल्टीमेट जदि बाबन हाताल अल्टीमेट स्टेप बाबन हाताल ताहले अब तो बाबन तहे दाड़िया ओना इयेते किछु देशीय किछु ये उनी दे प्रचार देशीय मिटे जे
ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱚᱝᱥᱠᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱤᱱফᱞᱩᱭᱮন্স ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟᱭ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱨᱚᱪᱟর ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱵᱚᱱ ᱯᱷᱮᱰ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽᱫᱷᱮ ᱛᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱟ ᱥᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽᱫᱷᱮ ᱛᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱤᱧ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱤᱧᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟ ᱵᱷᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟ ᱥᱮ ᱟশীর্বাদ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱵᱚᱱᱫᱩᱠ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱩᱫᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱜ ᱩᱯᱟᱹᱲᱤ ᱵᱚᱱ ᱜᱚᱡ ᱠᱚᱣᱟ 1899 সাল একদম ক্রিসমাস ডে হিলে মিটিং ফিক্স না আইমা মিটিং হইল না কিন্তু ওনা ধরে না ফাইনাল মিটিং ক্রিসমাস ডে 1899 আদো মিটে পাহাড় রে ওনা দো পাহাড় রিয়া নিতুম দো ঠিক বলিং দিছাই সে বান্দমারি সে ডুমরি মিটে নকা ডুমরি সম্ভবত ডুমরি পাহাড় ওন্ডে মিটিং হইনা ওন্ডে মিটিং রে যে নিয়ে সিদ্ধান্ত হইনা যে অকয় কো দিকো মেনা उनको दिको विरुद्ध ते नित समय होई करा नित नको ये विरुद्ध ते अटैक उना पर 1899 ओने एक्समास से क्रिसमास डे पर खय विभिन्न जगह रे आंदोलन शुरू हुईना एवं ओना दो हुईना एकदम वायलेंट मुवमेंट विभिन्न जगह रे पुलिस को गचुइना आइमा जगह रे कांस्टेबल को गचुइना आइमा जगह रे ओना पादरी को आक्रमण चुइना तो तार फले गोटा टंडी निये विद्रोह दो छड़ाव तो ओना गोटा विद्रोह छड़ावेन खाय इंग्रेज सरकार तखन बाध्य हईना जे उनी वांटेड घोषणा उनी को वांटेड को घोषणा के दिया एवं उनी नितुम एगेंस्ट ते ओना वारेंट को जारी किदा एवं अवार्ड को जारी किदा जदि बिरसा मुंडा जहां को सब अगु दाड़ेवाई खाय ताले 500 टाका उनी दो पुरस्कार नाम एवं जदिओ प्रथम रुदे बाको साब दाड़ी काउदिया शेषे उनी जखन उनी ये को दड़ किदा ना जगह दो हुई कना तमार खय दड़ किदा ओंडे खय दड़ काते उनी ये रे आश्रय हताव लेदा ठीक बलिंग दिसेदा ओना जगह रे ओंडे आश्रय हताव लेदा अदो उनी को अरेस्ट किया 3 मार्च 1900 साल 3 मार्च को अरेस्ट किया अरेस्ट पर उनी जखन ट्रायल चला कान ताय था ना ट्रायल चला समय उनी 1 जून रे ओना को रिपोर्ट किदा अपाय को जिल अथॉरिटी को ताहे कना ओना को रिपोर्ट किदा जे उनी कॉलेरा नाम किया एवं 9 जून उनी तो बोमा तलाय होय हि कने जेल पर रिया इया अदो नोडे मिटे कटिंग माछालिंग आलोचना ना सिया दे समय मेना तबना अच्छा पे बांगा जम लेदा बांगा जम लेदा ठीक है समय दो मेना गया अच्छा समय दो मेना गया तो जहां डुंगरी रे उनी बिरसा मुंडा ओंडे चलाव लेना ओना दो हितना डुंगरी को लेदा हां डुमरी पहाड़ अदो आइमा ये रे ओना डुमबारी मेना एक्चुअली ओना जगह रे माने हर जदी ये बोन एक्सेंट बोन लिखाय दा ओना दो डुमरी को मता हर तो अदो दिको हां अदो किछु जेमन जहां जायगा ओना पूरे जहां जायगा कना उनी को अरेस्ट के दिया ओना तो तहित कना जामको पाए भी हां अच्छा ओना बोलिंग दिसे हां ठीक अच्छा मिटे पैटर्न ले लिंग मेल पैटर्न तो हुई कना निया जे ओकोय को इतिहास को चर्चाया उनको इतिहास चर्चा दो को मेना जे होय को ओका को विद्रोह होइलन से रिवोल्ट होइलेना अपराइजिंग होइलेना माने आदिवासी अपराइजिंग ओना को दो जतो उनको ओकोय को नेशनलिस्ट बा जातीयवादी ऐतिहासिक मेना को ओना दो को मेना जे तिनी दो इंग्रेज विरुद्ध आंदोलन होइलेना किंतु लॉजिकली एलिंग काटा ले नेल करा ओना दो हुई कना जे नुको ट्राइबल से नुको आदिवासी रेन इमीडिएट कॉन्टैक्टर दो को कय आदिवासी साथे इमीडिएट कॉन्टैक्ट रे को हजुआ प्रथम तो को हजु पियादा जमीदार रे नकय को पुलिस बायना पियादा उनको कॉन्टैक्ट को हजुआ तार परे जदि पियादा बाय दाड़ेलन खाय ताहले उनको नायब बा गोमस्ता को मेताय उनी ठे को सेना नुको आदिवासी
তারপর গোমস্তা যদি উনি ঠিক বাই দাঁড়া লেনখান তারপর জমিদার को তলব কোন को হড় তাহলে হয় যে মিটে ইয়ে মানে কন্টাক্ট অকয় সাথে কন্টাক্ট হই কানা হড়াগ ᱫᱚ পেয়াদা গোমস্তা এবং জমিদার इंग्रेज सरकार ओका को टैक्स को ये लेदा टैक्स को चपाव लेदा जमीदार ठे जमीदार दो ओना टैक्स खय 500 गुण ढेर टैक्स को हतावा हतावे तहे को एछाड़ा ओना टैक्स हताव पर हम ओना दो कुमता मिटे अबोआब टैक्स अबोआब माने एक्स्ट्रा कर ओना जोर जबरदस्ती को हतावे तहे ओना इयते नको इये रेन माने रांची से छोटनागपुर एरिया रेन अकय को मुंडा को तहे कना उनको गवर्नमेंट ऑफ बेंगल ठे चिट्ठी को ऑल लेदा चिट्ठी ऑल काते जेमन मिटे चिट्ठी किन ऑल लेदा बारिया कोड़ा मिटे हड़ा इंतुम दे तहे कना नवाज आर मिटे हड़ा इंतुम दे तहे कना इलेजर नुकिन बारहर चिट्ठी किन ऑल लेदा गवर्नमेंट ऑफ बेंगल ठे जे आले दो डायरेक्ट टेनेंट होले मानदा इंग्रेज सरकार नुको जमीदार रेन टेनेंट दो से छोटनागपुर रेन कोय महाराजा थाकन उनी रेन टेनेंट दो आले बाले तहे चेदा कि मन लेदा कारण टा तो होयना निया जे नुको एतो परिमाण को अत्याचारा नुको रेन पियादा नुको रेन गोमस्ता नुको रेन जमीदार तो तार फले नुको दो माने प्राइमरी ऑफिसर दो को तहे कना नुको देखो ब्रिटिश सरकार ठे एक्सेस दो नुको हड़ा दो बांग तहे कना से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड कोय को तहे कना उनको दो तीसों को ये एक्सेस दे बांग तहे तो उनको जे मिटे नियम को चालू लिदा ब्रिटिश सरकार उनको नियम बांग नेल काते माने उनको नियम वायोलेट काते नुको जमीदार महाजन इजारादार जतो नुको आको निजेरा मिटे नियम को दिया निजेरा नियम रे तो चेक तहे कना निजेरा नियम रे तो नुको मिटे उद्देश्य तहे कना जे जेभाबे होक नुको हड़ा जमी रे चाबा को होयो आर नुकोरेन जे ओई सम्पत्ति तहना जा तहना सिंह सुक्री मेरम गई डांगरा पाराल खान को आईहर नुकोवा इज्जत को लूट ओना इयते जदि एबन नेल लेखा जे प्राइमरी शत्रु दे इंग्रेज दे बाको तहना आबरेन प्राइमरी शत्रु दे को तहना कोय नुको दिको को तहना किंतु जातीयतावादी ऐतिहासिक दो निये दो को ओवरलुक कदा निये दो नेल दे बाको मान कदा निया नोआ दृष्टिभंगी प्रथमे ये निये आलोचना रे एगुलिदा मिटे विख्यात ऐतिहासिक उनी अंतिम दे हिकना रणजित गुह उनी मिटे एकदम अडी मारांग बोय ओला कदा ओना बोय अंतिम दे हिकना प्रेजेंट इंसर्जेंसी a present insurgency in colonial India bang bulli lekide elementary aspects of present insurgency in colonial India Ranjit Go 1983 তে অলরেডি এবং ওনা পর খয় গি উনি তো প্রথম মিটে ইয়ে গ্রুপে তৈয়ার লেদা ওনা গ্রুপে তো সাবল্টান স্টাডিজ গ্রুপ नियो अवधि सबल्टन स्टडीज के प्राय 30 वॉल्यूम 30 टी वॉल्यूम उंडोका होय ने वॉल्यूम रे उनी प्रथम होय ने जे नवा दृष्टिभंगी माने नतुन अप्रोच नि इतिहास रे उनी किंतु का गु कदा तो ओना एते लॉजिकली जदि बुनिया लेखा इंग्रेज सरकार द अबदन प्राइमरी अब्रोच द बाको था कना दिशा बाको था कना प्रथम शत्रु को था कना नको दिको को था कना अब कारण नको दिको इयते के अब जतो को रेक चबा का अब माने झारखंड इलाका रे आदिवासिया जतो करे चबा का अतएव जातीयतावादी ऐतिहासिक ओका को मेना जे निये अवश्य निये दो मिटे स्वाधीनता आंदोलन कना प्राइमरी शत्रु दो को तहे कना देखो सेकेंडरी शत्रु दो को तहे कना इंग्रेज कारण इंग्रेज सरकार मिटे नीति इयेतिगे इये नको दो को कमिये था नको रिप्रेजेंटेटिव तहे कना जमीदार ओना इयेतिगे प्राइमरी शत्रु दो नको देखो को तहे कना एवं सेकेंडरी शत्रु को तहे कना से एनिमी को तहे कना आबोरन एकदम गे नोडा कटी इन लया जे जदि आप जदि हुल रेना कथा बोन नेला सिदु कानुआ हुल ओडे को किंतु नौका गे हुई लेना जहां नुकु जमीदार महाजन को जहां टैक्स को अदय तहना तो उनको तो सब समय को लेते हैं जे ना तो इंग्रेज गे नौका गे नियम कना उनी गे लई कदाय नौका कते हड़ को भूल को बुझे को तहना आर को जस्टी टैक्स को अदया को दोह जनुआ आर सरकार दो किंतु कम गे को माया
तो ओनाते हुल रहो नेल कना ताहले खान तो चलो सरकार के बोन लइया ओकारे इंग्रेज हेनाया ओकारे कंपनी मेनाया चलो ताड़ाम कते के बोन चला हाँ माने कोलकाता ओका को लेका सेना कते हुल रे जहां रूट मार्च जहां हुई लेना सिउड़ी खुना एकदम कोलकाता नौका लेका की हुई कना ताहले खान नुकु आरन जहां शत्रु जदियो नुकु जमीदार को नुकु तो प्रत्यक्ष कना को मेनखान नोडे मिट लिंक मेना जे जमीदार विरुद्ध रे तो लड़ाई दा नौका तो बांग इᱧ मने लेदा जे नोआ दो मिटन माने चेतान खुना लातार मिटन सगै दो अवश्य मेना आकाद गया অবশ্যই হ্যাঁ লিঙ্ক তো অবশ্যই নিয়ে কারণ থেকে তাহা কানা যে মানে ল এন্ড অর্ডার মেইনটেইন অথরিটি কো তাহা কানা ইংরেজ কো তাহা কানা প্রথম হুল রহবন নেলা যে লড়াই তো প্রথম তো শুরু কানা অকল ইন্ডিজিনাস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অথরিটি কো তাহা কানা প্রথম তো গজ কে দিয়া মহাশলাল দারগড় তারপরে উনি গজ পরে যখন উনি চারিদিকে অকয় কো জমিদার কো তাহা কানা মানে সান্তাল হুল রিয়া কথা বন যদি বন মান অকয় কো জমিদার কো তাহা কানা পাঁচ কড়িয়া বা আশেপাশে রেন উনকু জমিদারা ইয়ে কো জমিদার কো অ্যাটাক কে কো মানে সিধু কানু তাহলে পরে যখন ইংরেজ সরকার কো নেলদা নিয়ে দিল টুক না উন জুকে উনকো দেখো সেনাবাহিনী কো ডিপ্লয় কে কো কারণ উনকো দেখো তাহা কানা আলটিমেট অথরিটি ল এন্ড অর্ডার উনকো রাইট কানা হতে প্রাইমারি দনকো সেকেন্ডারি কানা কো ওটা ইংরেজ সরকার নেগলি ওটা মিটে প্যাটার্ন যে ওনা দো আদিবাসী বিদ্রোহ রে যত কি বন নেলা একই প্যাটার্ন अच्छा आयमा सरहाव और नपाय गलमरा हुईना तो नितो रेन जहां ऐतिहासिक को कना को नागामिया को कना को नुकु दो नोडेना जहां सेंटिमेंट भारत दिसम रेया जहां जातीयरी सेंटिमेंट माने नोडे सात्तुबोधक जहां भावना ओना चेतान रे टेहाट काते नोआ को बिचारेदा और नोका लेका काते को ऑलेदा साब रकाब दा को तो नितो नोआ 2021 साल रे हेज काते जदि नोआ बोन बिचारा जे नोआ जहां ट्राइबल को जहां मूवमेंट से तेहन गलमराव हुई कना जे बिरसा मुंडा जहां उलगुलान ओना रेना प्रभाव बो स्वाधीनता आंदोलन रे से स्वदेशी आंदोलन रे ओका लेका पड़ाव लेना से तिना गान ताहे कना স্বাধীনতা আন্দোলন বলতে আবদ্ধবন যদি বন মেন লেখা স্বাধীনতা আন্দোলন রে একটা ফেস থাকে না ফেস দেব যদি বন আলোচনা লেখা তাহলে হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া সে ভারতের ইতিহাস পর মেন লেখা 1919 নিয়ে তো মিটে মানে টার্নিং পয়েন্ট কানা 1919 তে চা হইল না যে গান্ধীজি উনি আবওয়া ইন্ডিয়ান পলিটিক্স তে উনি এন্ট্রি হইলেন 1919 তে গান্ধীজি কিন্তু পিআই আন্দোলন লটু আন্দোলন মিটে দ অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন আর হইনা ভারত ছাড়ো আন্দোলন আদো অকয় আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন নিয়ে কো আন্দোলন রে যে ভারতবর্ষরে বিভিন্ন প্রান্তরে হর সে ট্রাইবেল কো যোগদান হর মানে ইয়ে দো বলি মন্দা যে আদিবাসী কো যোগদান নিয়ে আদিবাসী কো যোগদান রে মিটে উদাহরণ লিন লেয়া মালদারে কাটা জিতু হেমব্রম আন্দোলন ইয়ে হইলেন আপরাইজিং হইলেন জিতু হেমব্রম উনি কিন্তু কংগ্রেস রেন মিটে অন্যতম ইয়ে তাহা কানা কংগ্রেস রেন মিটে লিডার তাহা কানা আদো উনি নুই কোচ কন্দর খয় হবিপুর রে কোচ কন্দর খয় উনি দেখো হরতে তো অ্যাকচুয়ালি ওনা তো কমতা পার্বতা কমতা হরতে তো কোচ কন্দর তো মিটে অঞ্চল ওন্ডে খয় উনকো মানে লোকাল কয় কো লিডার কো থাকা না উনকো দো তৎকালীন ঢাকার কো করলে দিয়া কংগ্রেস খয় যে কংগ্রেস যাতে ট্রাইবেল মধ্যে পাসনা ওনা ইয়েতে নুই দেখো রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেব থেকে করলে দিয়া ওন্ডে মিটিং রে তাহলে শুধুমাত্র নিয়ে গিবাং নুই জিতু হেমব্রম বা কাটা ইতিহাস রে বনিয়াল জিতু সাঁওতাল কারণ দিকু তো जहां तीन मारंग ऐतिहासिक कान गे उनको आदे मिटे मिसकनसेप्शन मेना अब ट्राइबल समाज ई बा से आदिवासी समाज कोई को मुंडा कान उनको हो माने ये आदिवासी আর कोई को যেমন সাঁওতাল দ আবো আদো কোনো টাইটেল বাং কানা নি দা আবো মিটে বন জাতি কানা আদো ওনা ইতে উनको দ জিতু সাঁওতাল সে সিধু কানু উনকি সিধু কানু টাইটেল যে মুরমু নিয়ে দ
প্রথম প্রাথমিক ওকাটা যে ইয়ে তাহেকান হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্টস ওনা ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱷᱚᱡ 10 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱚᱠᱩᱢᱮন্টস ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱴᱤᱠᱮᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱪᱟᱸᱫ ᱵᱷᱳᱭᱨᱚᱵ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ এবং সাঁওতাল ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱛᱚ স্বাধীনতা আন্দোলন রে হয় যে পিয়া আন্দোলন থাকান নিয়ে পিয়া আন্দোলন শুধুমাত্র আবো নিয়ে বাংলা রেন দো বাং বাংলা প্রেসিডেন্সি রে বাংলা বিহার উড়িষ্যা এই বাংলা প্রেসিডেন্সি রে কয় কো আদিবাসী কো থাকান হড় মুন্ডাᱹ ধাঙ্গড় বারিয়া ভাবে কো নকো দকো অবদান কে এমা লেদা বারিয়া ভাবে তো প্রথম দো হইক কানা যে অকয় কো মিটে পলিটিক্যাল দিক সেটটা যেমন জিতু সাঁওতাল আর দ্বিতীয় তো হইক কানা যখন হয় নিয়ে কো আন্দোলন হয় না নিয়ে কো আপরাইজিং হয় না হয় সাঁওতাল বিদ্রোহ কোল বিদ্রোহ মুন্ডা বিদ্রোহ বাংলা প্রেসিডেন্সি রিয়া কাতালিং মেন্দা নিয়ে বিদ্রোহ হয় পর সরকার মিটে পলিসি হাতাও লেদা ওনা পলিসি দেছে পলিসি দো হইক কানা যে নকো ট্রাইবেল খয় চিকাতে পুলিশ বন হাতাও কো এবং অঙ্কো বন ইয়ে চকো ঠিক আছে যেমন 1857 সাল রে যে ওকাটা মহাবিদ্রোহ বন মেনে 1857 সাল রে মহাবিদ্রোহ আইমা হড় কিন্তু নকো কো রিক্রুটমেন্ট লেকো ঠিক একই ভাবে হয়নি যে পলিসি নিয়ে পলিসি ইংরেজ গভর্নমেন্টটা নিয়ে পলিসি শুধুমাত্র যে আদিবাসীয়া ক্ষেত্র রে হইক কানা তা কিন্তু বাং কানা আবো যদি ভারতীয় ইতিহাস বন নেল খায় তাহলে নর্থ ইস্ট বর্তমান ওকাটা আফগানিস্তান মেনা আফগানিস্তান রেন অকয় আফ্রিদি উপজাতি মেনা কো আফ্রিদি উপজাতি উনকু হ্যাঁ কিন্তু ঠিক একই ভাবে উনকু হ্যাঁ পুলিশ को নিয়োগ লেকো চিকাতে যাতে নকো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রেকো হজু এবং ইংরেজ সরকার স্বার্থ সেতে ইয়ে কাতে স্বার্থ কো মানে ইংরেজ সরকার কাটা কমতে মানে উনকুয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে সিভিলাইজড যাতে কো সিভিলাইজড তার মানে মি সেতে ইংরেজ সরকার পক্ষে কো লড়াইলি না ইয়ে আবার নিয়ে দো হইক কানা আলিং দিলিং মানে সাবল্টার্ন পয়েন্ট অফ ভিউ আর মিটে দো কাটা আবার ন্যাশনালিস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ কারণ আবন যদি বন নেল লেখায় 1947 সাল সময় ভারত রিয়া তিন হড় মধ্যে রে সেই ইয়ে তাহে কানা মানে কনসাসনেস তাহে কানা জাতীয়তা বোধ তাহে কানা এই লাইরে যদি জম বাং থান খায় বহর যদি বিদ্যা বাং থান খায় তো হয়নি জাতীয়তা বোধ সে ন্যাশনালিজম চে জিনিস কানা নিয়ে তো চিকাতে বন বুঝেবা হ্যাঁ আবু ঠাই জাতীয়তাবাদী দেছে তাহে কানা আবু ঠাই জাতীয়তাবাদ বলতে তাহে কানা নিয়া হড়া জাতীয় রক্ষা নিয়া হড়া আবুরান মাইজিউ को রক্ষা কো আবুরান ডাংরা को রক্ষা কো আবুরান আতু রক্ষা আবুয়া যে ওকাটা ইয়ে মেনা আবুরান যে জাহের থাকনা ওনা को রক্ষা নিয়ে কো জিনিস কিন্তু ন্যাশনালিজম সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ওখানে ওনাতে বর্তমান ন্যাশনালিজম বা সাবল্টার্ন হিস্টোরিয়ান উনকো তো সহি কথা কো মেনা ওনা ইয়েতে নিয়ে কো জিনিস যে ন্যাশনালিজম মধ্যে অন্তর্গত তাহে কানা ওনা আলোচনা নিত কিন্তু বারবার কো আলোচনা আবেন তিহিন এবেন নিয়ে লেখা তিহিন লেখান দিন যে ওকা কো লটু লটু জার্নাল মানে স্প্রিং জার্নাল ওকা রুটলেজ ওকা কো পাবলিকেশন তারপর সেজ পাবলিকেশন ওনা কো পাবলিকেশন তে বেশিরভাগ বই নিত বেনিয়ালা যে আদিবাসী রিলেটেড ইয়ে গে বেশি মানে ঢের প্রচার কানা আর মিটে কারণ দো হইক কানা ইকো ফ্রেন্ডলি বলতে যাহা বন বুঝো উনকো দো হইক কানা আদিবাসী কারণ তিহিন দাঁড়াও কাতে যে নয় যে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ নিয়ে হইচই হইক কানা কারণ এনভায়রনমেন্ট দো কো রক্ষা উপায় কো রক্ষিয়া কাদা আদিবাসী কো রক্ষিয়া কাদা অতএব হয় 2020 সাল রে মিটে বই প্রকাশ কানা দীপেশ চক্রবর্তীয়া ওনা দো in the age of Anthropocene, the planet in the age of Anthropocene, দীপেশ চক্রবর্তী আদি মারাং বই কানা আদি লটু বই কানা বড় বিখ্যাত বই কানা দীপেশ চক্রবর্তী মিটে রিনাউন্ড ঐতিহাসিক কোন সাবল্টার্ন ঐতিহাসিক কানা শিকাগো ইউনিভার্সিটি রে উনি দাই ইয়া ওন্ডাই প্রফেসর কানা তাহলে হয় যে এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ নিয়ে তিনি আলোচনা হয় কানা নিয়ে যে অবদান কয় কানা আদিবাসী অবদান কানা আবো তিনা বন সমাজ লগে বন এম কাদা ওনা রিয়া আবন কিন্তু বন বিট্রে চো কানা তেন আবো পরিবেশ বন রক্ষা কাদা ওনা পরিবেশ রিয়া সাহেব কয় হাতাও দা দেখো হন হাতাও কিন্তু দেখো দা আবো চে হন বাকো বা আবো হয় যে মানে সিভিলাইজ সোসাইটি আবোটে যে রিনি মেনা কো
ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱮ ᱨᱤᱱᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱢᱟᱱᱮ ᱩদ্ধার ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱱᱟᱨᱛ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ বিভিন্ন অকয় কো সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ রেন অকয় কো রাইটার উনকো রাইটার তে সেচ পাবলিকেশন রিয়া অকয় কো লটু লটু তিহিন রেন রাইটার বন নেল কো বোধিসত্ত্ব কর ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জি দিল্লি ইউনিভার্সিটি তারপর শাহিদ আমিন ডেভিড আর্নল্ড তারপর রামচন্দ্র গুহ নিয়ে কো আলোচনার দ মানে নকোয়া গে মানে আদিবাসী নিয়ে যে এত বিয়ে কানা আর মিটে জিনিস হই কানা আদিবাসী নিয়ে এত চর্চা হই কানা কিন্তু আদিবাসী যে মিটে মানে ডেভেলপমেন্টাল ইস্যু বা ডেভেলপমেন্ট ইস্যু দ কিন্তু আবো বাবুন নাম দা ডেভেলপমেন্ট ইস্যু নিয়ে পাহে বাকো কমি দা তার কারণ দ হই কানা যে ডেভেলপমেন্ট ইস্যু শুধুমাত্র ভারতবর্ষ রে অকা কো পিএইচডি থিসিস হই কানা ওনা কো গাপা দ ডাস্ট মানে ওয়েস্ট বিন সে ডাস্টবিন রে কো গিডি কাট কানা খালি ইনক্রিমেন্ট হই কানা কিন্তু থিং যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ যদি আমেরিকার বোর্ড ম্যান লেখায় आदिवासी चितान दे काटा रिसर्च होय कना ओना को इम्प्लीमेंट ओना को एग्जीक्यूट किंतु भारत रे दुख रिया विषय जे नोटे उना कमी होय रहा इम्प्लीमेंटेशन रे ये द राज्य सरकार होना केंद्र सरकार होना निये जदी दुख रिया कथा एकाल गे नितो जदी बोन नेला तुलजखा कते जदी बोन नेला पहिल आदिवासी को इदी कते जहां तने चर्चा को माने हायर एजुकेशन लेवल रे हुई काते नितो दो अडी बढ़ती कना मेनखान लाभ तो किंतु उनका लेका उन्नत बांग जल जामक कना एकाल जे बांग हुई कना उनका तो बांग होय तो हुई दो हुई कान गया कुरुमुटु चलाक कना मेनखान जहां तिना कमी हुई कना जहां तिना लाभ न्याम दरकार डेवलपमेंट हुई दरकार जहां लेका पॉलिसी को बनाव दा किंतु इम्प्लीमेंटेशन अडी कम हुई कना तो होना को मेद लुतुरा दरकार मेना नितो अक्तो रे नोआ को जदि बोन मेद लुतुरा नोआ को इदी कते बोन चर्चाया नोआ को इदी कते कुकली बोन दोहया से जन सचेतनता बोन अगु दाड़ेया ताले खान पालन तायम दाराम दिन रे माने नोआ कोरना इम्प्लीमेंटेशन हुई दाड़ेया तो तेहेना गालमाराव रे जे बिरसा मुंडा होय जे उना लड़ावना उनिया जहां अवदान रे कथा गालमाराव हुईना तो उना लड़ाई रेना अर्जो लेकाते चेत को नाम लेना ओय जे बीर बुरु रेना जहां अधिकार से नुकु आदिवासी को जहां को ताहे कना नोआ को जखन को रे हेचोक कना उना पर नोआ विद्रोह हुईना तो उना परे रेना जहां रिजल्ट उना दो चेत लेका हुई लेना निये रिया रिजल्ट दो बुन आलोचना लिखाय ताहले बुन नेल किया जे कटालिंग मेन के मालदारिया कथा गलिंग मेन लिखाय ओना मालदारिया कथा गलिंग मेन लिखाय जे आदिवासी को जमी बाको हताव दाड़िया संताल पर की किंतु ओना संताल प्रोग्राम रे ओना इम्प्लीमेंट लेना जे पुलिस को बाको तहना तारपरे मंझी को जे उनको जे अधिकार ओना अधिकार को एमा को था पारगना सिस्टम तैयार पुलिस व्यवस्था को ये था नको मंझी हराम जमी क्षेत्र जदि बन नेल लेखा तो किछु एक्ट पास लेना जे इटा ये बाको हताव दाड़िया सान्ताल ओना सान्ताल हुल पर 1855 साल से जदि ओना पर बन नेला 1923 रे मालदारे कथा दिल्ली में 1923 रे ओना इंग्लिश सरकार मिटे आइन केदा जे अकय को सान्ताल मेना को मालदा डिस्ट्रिक्ट रे 1923 साल रे ओना को आइन को पास केदा जे माने सान्ताल जमी एटा हर बाको हताव दाड़िया माने अब हरा जमी 1927 साल मुंडा और उरावा जमी 1927 साल रे इंग्लिश सरकार को आइन को पास केदा जे मालदारिया जमी बाको हताव दाड़िया ताले होय जे इम्पैक्ट होय आदिवासी को इन जनरल जुदी लिंग मेन लेखाय शुधुमात्र मिटे कम्युनिटी बेस दो मुंडा ये विद्रोह पर मुंडा लगिते जे ये को चेष्टा लेदा इंग्लिश सरकार जे किछु रिफॉर्म को चेष्टा लेदा जेटा लाखोय के चलाव हिजुक ना ओन लिंग मेन के जे 1869 रे मिटे
ছোটনাগপুর টেনিউরস অ্যাক্ট ছোটনাগপুর টেনেন্সি অ্যাক্ট ছোটনাগপুর সিএনটি হ্যাঁ ওনা দো ইয়ে মানে টার্ম দো ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ টেনেন্সি ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ টেনিউᱨস অ্যাক্ট ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ আচ্ছা ᱚᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱚ ইমপ্লিমেন্ট को চেষ্টা है कारण ये दो जे आउटरीच तहे कना ये उनको कम्युनिटी मध्य रे ओना नेल काते उन्हें देखो ये लेदा तो तार फले शुधुमात्र होय जे आंदोलन पर मिटे आइडेंटिटी तैयार नियगी लेटू कथा कारण ओका को आईन दो तैयारोआ किंतु आईन इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी जदि बाको ताहे रेन खा ताहले तो किंतु ओना खाली ओना दो बोइर गे ताहेना तेमनी ट्राइबल आंदोलन पर बा ट्राइबल अपराइजिंग पर इन जनरल जुदी बन मेन लेखाय ताहले आयमा इंग्रेजी दो को चेष्टा लेदा आयमा नुकाना जे डेवलपमेंटल इश्यू निये काज कमी नोका इये पास किंतु आफ्टर इंडिपेंडेंस अबो जुदी बन नेल लेखाय ताहले ओना को चालाव लगी ओना को जे इम्प्लीमेंट लगी जो अथॉरिटी को ताहे काना अबो भारत वर्ष रे उनको किंतु रिलैक्टेंट को ताहे काना they were reluctant about the implementation of the rights of Santals. कारण Santals दो बांग in general tribals बा आदिवासी यही कारण अतलिंग मेंदनी दो जे मिटे गवर्नमेंट मिटे निजस्व पॉलिसी में निजस्व दृष्टिभंगी में उना दृष्टिभंगी साथे इमनी जनरल हड़ा की अवस्था खूब खराब था कारण और से जगह आदिवासी मा अडी लातार रे बन था तो तार फलन इम्प्लीमेंटेशन बांग था काना उन समय एमन की अलिंग जुदलिंग मेन लेखाय नीत हो लैंड इश्यू दो हुई कना ऑल ओवर वेस्ट बेंगल शुधुमात्र वेस्ट बेंगल बांग पासे नते आसाम से हो अनेकटा सेई रकम अवस्था की जे ओका को जमी मेना ताबन ओना जमी किंतु बिना में को हताव दा दिको को हताव दा अबो जेमन अलिंग मालदा रे कथा लिंग मेना मालदा उत्तर बंग रे कथा लिंग मेन मालदार काकुली नेला काको एने चितान रे जमी को था कान ओना रे नित होटल चला कना ओना रे बार चला कना ओना रे पौरो दुकान चला कना ओना को दो कया कना ओना को जतो दिकुआ कना किंतु एक्चुअली ओना को जमी रे किंतु हड़ा गे जतो था कना से पासे रिया हो ओना खोज को पर हाथ कते नेल कना ओना दो 99 बछर लीज को हताव कना तो तार पर जतो दिन आबो बाबन आबो बोलते ओकाटा को मता को क्रीमी लेयर संताल एलिट को मिताबन कान आबो संताल एलिट कारण संताल एलिट जुदी आबो किछु बन कोराव दाड़ी लेखाय अलिंग व्यक्तिगत भाबे लिंग मेन दाड़ा जे जहां तिन लिंग जतोटा लिंग पाराव अलिंग दो लिंग चेष्टायदा जे किछु हर कॉन्शियसनेस जतो है जते आको आको मिटे ये को अइदर को अदय दाड़ी किंतु आबो समाज रे 2% खन हो कम अब मेना बना अकय बन ओला पड़ा चित कते होयतो दिको साथ बन मिटे बन कॉन्टेस्ट दाड़ी कना किंतु बेसिर भाग हर गे नित 98% हर गे किंतु हना पौर से हंडी ईयर रे बटी रे नित तोपो गे मेना को नि अडी पैथेटिक मिटे जिनिस का तबना जे 1947 पर खय प्राय 75 बछर होयो कना किंतु अब नित बांग जगह कन तबना ओना रे अबोरन जे अकय एलिट संतल मेना को अब भूमिका किंतु अडी मारांग मेना अब निये कमी तबना जा जे भाबो पारा अडी आयमा सरहाव और ओना जहां लीज को हताव दा छातिक को एटा जतरेन हड़ को जहां नियम मेना दा एसपीटी से सीएनटी एक्ट करे जे आदिवासिया जायगा एटा को तो बांग को हताव दाड़ेया मेनखान नितो ऑक्टो रे नेलोक कना जे लीज को हताव दा 99 इयर्स रना एन 99 बछर रना लीज को हताव दा तो नो मेटन मनोतन हड़ सला गलमराव तहन जे ओना को व्यापार इदी कते अदो उनी लेय दाय जे नो लीज सिस्टम गे हुई कोना बे आईने नो लीज दो किंतु लीगल जिनिस दो बांग कना सेदा नो जदी आपे पे चैलेंजा किंतु ओना दो आपे गे ताहेना उनको दो लीज दो बांग को हताव दाड़ेया तो नो मेटन नवा इनफॉरमेशन ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ तो ओना व्यापार तो जदी कटी नेल हुईवा जे ओना जाते आलो को हताव दाड़ेया मान ओका लेका तो आबुआ जायगा रे पहिल लेका गे हुईवा आरकी आबुआ जायगा रे आको गे हेज कते जतो किछु को कमिया एवं काउडी अरी सेते उनको गे राज को चलावा ओना इदी गुना को जतो किछु टका पैसा से जाजाबती जतो किछु तो नवा को व्यापार ते कॉन्शियसनेस से सचेतनता नवा बढ़ती हुईवा जतो तला रे ताले खान गे नोंकना
ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱟᱴᱚᱠ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ। ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱥᱟᱲᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ko ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱟᱡᱮᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱝᱠᱮ। ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱦᱤᱥᱴᱨᱤ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮন্ট ᱨᱮ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮন্ᱴ ᱯᱨᱚফᱮᱥᱟর ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱠᱟᱞᱤᱭᱟᱪᱚᱠ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱱ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱫᱟ ᱰᱤᱥᱴ্রিক্ট ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚন্ত্রী ᱱᱤᱭᱟᱹᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱱᱚᱡᱟতি ᱜৌরব দিবস ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ। ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱠᱟᱲ ᱨᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱟᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ 15ই নভেম্বর ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ঝাড়খণ্ড ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ। 2000 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ 15ই নভেম্বর ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ঝাড়খণ্ড ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞᱤ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ঝাড়খণ্ড ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱦᱩᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱡᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ঝাড়খণ্ড ᱯᱚᱱᱚᱛ, ᱟᱨ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱪᱮᱫᱟᱜ, ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱱᱟ ঝাড়খণ্ড ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ, ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱨᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ। ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱪᱚ ᱠᱮᱫ ᱞᱤᱧᱟ ᱵᱟᱝ, ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱯᱚᱞᱤᱴᱤক্স ᱟᱨ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱮᱯᱤᱡᱢᱮন্ট। ᱡᱩᱫᱤ ᱰᱟᱭᱨᱮক্ᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮ বেঙ্গল গভর্নমেন্ট মিটে অ্যাপিজমেন্ট পলিসি হাতাও কাদা মিটে সার্টেন কমিউনিটিজ টুয়ার্ডস সার্টেন কমিউনিটিজ, তো নংকানা অ্যাপিজমেন্ট তে আবরেন আদিবাসী ইন জেনারেল লিং মেন লেখা যে অ্যাপিজমেন্ট তে দ হড়া ডেভেলপমেন্ট দ আডি দেরি কিতাবনা। ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱯᱤᱱᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱧᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱠᱷᱱᱟᱜ ᱛᱮ, ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱚᱭᱱᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱭᱱᱚ ᱫᱚ 1% ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ। ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱡᱚᱭᱱᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱜᱮᱭᱟ। তারপরে পার্সি উনকু হᱚᱸ কিন্তু একই অবস্থা, সংখ্যা ᱫᱚ বানুক কোয়া কিন্তু উনকু ᱫᱚ বাকো রেᱸᱜᱮᱡᱼᱟ। তো আবো যত ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱰᱮভᱮᱞᱯᱢᱮন্ট ᱠᱳয়ালিᱴᱤ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। গভর্নমেন্টে চেষ্টায়া প্রত্যেকটা গভর্নমেন্টকে নিজস্ব ইয়ে সাইতে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে মিটে সমাজ নেল সে মিটে কমিউনিটি নেল। গভর্নমেন্টে दा মিটে কি উদ্দেশ্য তাহেনা যে পলিটিক্স কয়গো চালা উনকু দকো তাহেনা পাওয়ার ইয়েতে। তো আইমা কিছু জিনিস হইয়া ওনা তো পাওয়ার পাওয়ার কাখানাতে হয়তো ভোট ব্যাংক ইয়েতে, কিন্তু ওনাতে মানে তিনা ঝেল মিটে সমাজ উন্নতি ওনাতে সন্ধিহান হলি, যার জন্য যে আবো যাতে অকয় কো এলিট আরহম ওটালিং মেনা যে এলিট অকয় কো সন্তাল মেনা আবো কিন্তু লাটু মারাং দায়িত্ব মেনা তাবনা নি তিনা বন পারাও ওনা যদি বন পারাও লেখাই কারণ নিত আরহম আডি ক্রিটিক্যাল বা ক্রাইসিস সিচুয়েশন নিত তালাতে বন চালাক কানা, বিশেষ করে মানে আদিবাসী আডি ক্রাইসিস তেবন চালাক কানা। কারণ নিত দ আইমা গিদ্রা কোড়া কো মিটে তো ড্রাগ আর মিটে তো হইকনা না দিল্লি বোম্বে মিটে চালা উনতে কো সেনক কানা। ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱮᱥ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱮᱥ ᱞᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱞᱤᱧ ᱡᱮ ᱚᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱷᱮᱞᱟᱥᱮᱢᱤᱭᱟ ᱱᱤᱭᱮ ᱮᱰᱥ ᱱᱤᱭᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱮ ᱥᱯᱨᱮᱰᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। আর মিটটাই অ্যালার্মিং রেট হারেতে বাড়াক কানা ট্রাইবেল মধ্যে রে, ওনা ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ডায়াবেটিস ওরা বাড়াক কান তাবনা। বলিং বাড়ায়া যে ওনা রে চে হয়তো জেনেটিক্যাল চে কারণ না আছে চে ইয়েতে হইব কানা, কারণ আর বাংকা নংকান কো ᱫᱚ হড়া মধ্যে রে বাং থাকনা ট্রাইবেল মধ্যে রে, কিন্তু আইমা ট্রাইবেল কে এফেক্টেড কানা। আলিং নিজে গিয়ে ওনা ডায়াবেটিস রে মিটে ভিকটিম কানা, মানে ডায়াবেটিস যে মিটে নংকা ইয়ে চালাক তো নংকা ভালনারেবল ডিজিজ যে হর মধ্যে রে চেদা হইব কানা ওনা মিটে রিসার্চ রিয়া বিষয় কানা, যদিও আলোচনা রে বিষয় বাং কানা। তবুও মিটে কথা লিং মেনা অডিয়েন্স মানে গ্রেটার অডিয়েন্স ইয়েতে থ্যালাসেমিয়া এইডস এবং আবহাওয়া যে ওকাটা মূল জিনিস ওনা কো বন নিয়াল ঠিকা, কারণ ইচ্ছা কথা যাতে বিষ বাবন জম আর ওনা মেসেজ যাতে আবন যা যা অকয় কো ইলিট মেনা বন যাহার বন থাকেন ওনা বারিয়া মেসেজ বন ছড়াও দাড়ে। জোহার।
ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱥᱛᱚᱵ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱫᱚᱢᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ। ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ko ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱟর ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱢᱟᱨᱴᱯᱷᱳᱱ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱢᱟᱨᱴᱯᱷᱳᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱰᱤᱠᱥᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱥᱮᱠᱚ ᱠᱚᱢ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ আবার ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱚᱠᱰᱟউᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱤᱠᱚᱵᱷᱟᱨᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚতা ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚতা ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯᱢᱮন্ট ᱥᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱚᱦᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ, ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛᱚᱜ ᱢᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣᱟ, ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱨᱟᱡᱮᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨᱥ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱨ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ। ᱡᱚᱦᱟᱨ। ᱡᱚᱦᱟᱨ। ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ, ᱱᱩᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱩᱱᱤ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱥᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱥᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱟᱵᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟᱭ। ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱚᱦᱚᱛᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚᱲ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 9 ᱡᱩᱱ 1900 ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱡᱮᱞ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ। ᱞᱟᱹᱭᱟᱠᱚ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱞᱳ ᱯᱚᱭᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱫᱚ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ। ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ 9 ᱡᱩᱱ 1900 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱢᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱟᱨᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ। ᱡᱚᱦᱟᱨ।